sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen anaimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo manen iti may sapay a compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo, kastameten dagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo, anabasa mi amin dagita. Sapay la kumata itultuloy yulat ta timang suporta kada kami, tapno adupay a drama ti income isagot kada kayo. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita ket manipod gani pagayam tayo a Dolores. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Dolores. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ti pagtayakan tin nakistoryaan ita ket may papan kadagiti dua nga anak mi. Nakababain man ngem amok ngamin apakaadawan daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naimbag nga oras nyo na nang. Kastabot kan ka din do anak ko. Nakapasyar ka mat. Una nang. Umaya ko bumulod iti bagas nyo. Awan nga minan isang may. Ha? Sana balay. Ta isublimi mo't lang nga dagos. Apama na makagatang kami iti may sa kabanabagas. Mabit lang nga ro, tamangala ak iti bagas abulbuluda manak ko. Ay na, agyaman na nang. Awan anyaman na. Sige, urayan nak dito yan, tamang kaudak biit iti pagbagasan. Aldawan din do, nga mayat pailaang tisisik kawilam di tangag cellphone. Agrubot kan atani, agalas 7 iti agsapa, maladaw tan amapan makigapas. Ay na, kasla masadutak mo't nga ruta na mapan. Anya nga tanong si kalangan ti agtuloy amapan makigapas bakit? Taapay manan din do. Di mo ibaga atim marumanan ti kinasadot mo. Saan mo't? Kasla mading amin ti pagbakik. Sakat kasla agsiksikal ti tiyang ko. Aday nakakaman ako na akong din do. Nagadumanin arason mo. Sana rason lang bakit? Talaga nasakit ti bagbagik. So nga ano sa mo na? Sikapay lang ti mapan makigapas. Ay talaga amapanak, tani. Sayang mo ti maaldawa. Una, iso pa may gatang ka na ti masapsapol di ti balay. Ka, talaga nga rod adi ka umay? Saan nga rod? Sikalatan ti mapan bakit? At least kan ka ta kondisyon ti bagim. Tangay di ka matgayam sumurot ang makigapas. Si ka lang nga rodin ti makaammo kadagiti ubing. Uwan bakit? Awan ron ba nga pagdanagam? Siya kun at talaga ti makaammo kadagiti anak ta. Ay, agyamanak. Nakalusot manen ti rason ko. Masadutak laki di amapan makigapas. Sapay nakapunpudot. Asino mo't nga iti mayat ang mabilag. Saan lang nga rita? Nagatul pa iti kudel na iti pagay. Ay, tinasayaat. Iilad ko man kit din. Kastoy at ibiyag. Bangan maturog ko naman. Ay, iturog ko man. Tabarang makaitagtagay niyo pa kiti numero. Apangabaka kiti loto, wano oray huiting no isaw.
Agyamanak na nang. Naawan kayo lang. Ang mga no saan kami manananangan kadang itiap po ko yaw. Ay na, awan anyaman na anak ko. May saak nga ina. Iso ajak nga rod mabalin, basta baybay anlatan ti anak ko. Nang runa kat adapay dagiti apo ko. Adda kayo magayam dito'y balay, Manong Dindo. Uwa na din ko. Imay kami na nga iti pangal daw dito. Kadwak na kiti ubing. Ay katuan ni Manang Marisa nga'y, apay diyuin kuyog. Saan? Tayo so tinapan nakitangdan, ading ko. Napan nakigapas, ijayan da pari bito. Kasta aya. Wen? O sige, agawid kami. Amangan kami no sumangpet ni Marisa, kat awan kami ijibalay. Siguradong agdanag da jay. Mabitla ang tamang isuputak iti iyawid jo abagas anak ko. Ay, wan man nga na nang. Kat agyamanak ma rin ha. At least, dito langan igatang iti balunan na iti ubing ti problemaan ming agasawa no ko. Ay, una yan. Adtoy, Manong Dindo. Ano sa mon, taday tala ang tinabati a kwartak. Naimbaglaan nga igatang yu iti sidaan nyo inton bigat. Ayos! Mapangnamnamaan ka talaga, ading ko. Lay, ada kamot mananditi balay din daw. Apay? Kwa, tatang. Awan man isang may. Manan? Katno kait itid mila ang itibagas kan groceries yu idinapan alawas. Wan nga raw. Nagbiitan nga'y anay ibaws. Ay kat, anangay nga raw ti maramidak. Mangmangan kami mo't di talaga ang maibaws. Talaga kasta ti biyag tatang. Hay na, no syakla ang amay saan ang mabalinti kasta, Manong Dindo. Ha? Agtrabaho kamot ngamin tapno ada ipakan mo iti pamilyam. Ha? Ada puntaw ti kabsat mo anak kaw. Pudnaw at tulungan da ka. Ngam nairuam kan samot ta namang namnama ka da kamay. No kasta saan da kami at tulungan? Tulungan da ka. Ngam saanan akwarta ti itid mi, Manong. Anya ti kahit mo asawon, Freda. Tulungan da ka nga agbirok iti trabaho, Manong Dindo. Ha? Lindo, anak. Saan nga agnanayon? Kat adda kami amang tultulong ken ka. Laglagi pam kuma nga addan pamilyam. Addan asawa ken anak mo. Masapul mo matag sa lukag para tinapimpinta sa masakbayan ti pamilyam. Amom kaday, abasol mo matlaang, no apayakas tanidin daw, bakit? Ha? Ne, taapay mo't anak ko namti kasta lakay. Wan ata sinanay mo mat ngamin. Tunggal dumawat, itad kamot nga itad. Inispoiled mo di anak ta. May saak nga ina si Mion. Alangan mo't abaybay akti anak ko ang mabisinan. Bakit? Saan apa nang baybay at ipanangisurom ken kwa nang agsalukag? Daitanday kunada, amas pilyem pay nga ikan itisida, ngam ti suruam nga agbaniit itisida na. Ar-arabidak laang matikas tiyay. Ngamin napatag kanyak ti anak ta. Agit uresak man, ipatpatig ko man ti anak ta. Ngam amom kanay ang makadadaal mo't laang, tinalabas sa panangipatag mo kenkwana. Ay, kayat ko laang mat nga agbalin ang ragsak ni Dindo lakay. Adda akong dita. Ang no talaga akayat mo ngagbalin ang naragsak ti anak ta. Masapol asuruam ngagsalukag. Ngamen, awan bimmato a tao diti lubong. Dumteng to ti aldaw, ang mapukaw ta dito'y abiyag. Kat no mapasamak day ta. Kasanun taon ti anak ta, aday talang mangnamnama ka na ti kukuin na. Ay, si Mion. Saan pa'y analadaw ti amin? Bakit? Itapay laang. Naskay nasuruamon ti anak tang agbalin a responsable nga anak. Asawa ken ama ti may sa pagtangan. Ay na, naimbag pa'y gikabsat mo, tada na talgad at trabaho na. Uray babae lang, amo na ti dumiskarte, iso anapintas ti biyag na. Si kaalalaki,
Si kapay ti awan trabaho na. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Makauma. Tumal na ka man, Marisa. Di nakman ikumkumpara ka ni Freda. Ngamin, nakaadal day jay. E din to ta siya kat saan. Una, saan ka anak kaadal? Ngamin, sadot ka nga agadal. Di nak ngamin maawatan ka. Oo, tanya kumangay tijak maawatan. Kano naglawag mo't at talaga asadot ka dindo. Bakit? Ni Freda, awan pa'y asawa na. Awan pa'y anak na. Balasang pa'y. Isong ado ti kwartana. Kitsi ka, adan asawam. Duan ti putot mo. Ngam uray piso aduling, awan pa'y mayawat mo kanyak nga asawam. Ultimo dagiti anak mo, di mo pa'y ida maikan iti balunan da amapan agiskwela. Siyak mo't lakit di aminan. Ay, makauma abiyag din do. Boston, nalakalang tiyagsaw iti kastakin ka. Ngamin, awan ka iti sitwasyon ko. Ay na, agdrama ka man ako na akong dindo. Sitwasyon asasawamat, ti kunam kit di, talaga asadot ka. Sadok! Sadok! Pasensya kayo, nanang. Ang amangan no adda pa'y extra akwar tayo dito. Balunan lang ang kumadagi ti ubing ama pa nag-eskwela. Talaga ngamin anaibusan kami ita. Hay, dayto yan ti bagbagak idikeng ka, Marisa. Nga anya, nanang. Hay, di ka man agin didi ambo dita. Ha? Di mo't kunak ngamin idikeng ka, adi ka makias-asawa iti dayja adin daw. Ay, ti amok akat agbalbaliw ni Dindo, nanang. Apaman nga agasawa kami. Agbalbaliw kunam. Oo, nanang. Ahaw, inton anaw, inton pumuraw ti uwak. Ni nanang mo. No imalalaan nga tamo ngamin di asawa ma. Ke no nagagamot da abalayan. Inispul dan sama ngamin iso akasta. Laklakayanan ngam awa mo manaknakem na. Nanang. Kat pun numay, kita aman dayta. Siya mo lang tinamnamaan niyaw. Siyak ti mangmangtad iti alawan siyaw. Siyak ti mang salsalaw iti obligasyon ko mati asawam. Pasensya kayon at talaga, nanang. Amuyo mat. Krisis ita. Iso medyo marigatan kami. Saan abali, tabayadak tumat lang ang adago sa apaman nga adak wartami. Talaga marigatan kayo ah. Tawa mo ngamin trabaho di asawam. Ha? Awan share-share bi di asawam. Nagdakkelan abagay ngam sadut mat. Di na kaya tiag trabaho. Di na kaya tiag salukag. Nanang, diyo kumamot pagsawan iti kasta ni Dindo, ah. Uray kaskasano, asawak latamot ni Dindo. Kat, aginggat ka ano nga raw nga agan anos ka iti din nana. Hay, oo na yan ay anak ko. Matay kayaw asimumulagat no kastalaan. Ada ibagak manong dindo. Oh, anya na ita, Freda. Ada na birukak ang mabalin mo apag trabahuan. Ang paiso, anya ngay at trabaho na ita ading kaw. Construction. Ha? Agaplay ka ijay, ta siguradong awatan da ka. Amok nga mintibos ijay. Construction ko nam. Wen manong? Apay, awan sa balain. Naa? Diyak kaya ti construction. Narigat kung nadagsan ti trabaho, no? Construction. Ay na, awan mat tinala ka at trabaho kat. Kan may sa, mairwam kan tumat lang ah. No agrugrugi ka, talaga anarigat. Diyak kaya ti agbagbag kat. Amangan, agsakitak pa'y. Kat, anya ngay nga ruti kayat mo. Opisina kumaa. Wano saan, driver. Nalaklakabasay. Kat, ada nga rod lisensyam. Ada nga rod experience mo iti opisina. Awan ang no lisensya, nalakalang mat ti mangala. Numot iti opisina, masursuro mat dayta no bilang lang. Day takot nga rod manong, adda trabaho nga agururay kang ka. Oportunidad mo kumanday ta. Among ka di, asaan nga amin kat maikan iti tsansa nga agtrabaho? O sige, panunutok pa yan ang bag, ading ko. Nay, papayan Marisa, anya tara aramidam. Kas lagi mimpagi ka man. Wan, agim impaki ak tapumanaw kamin kadagiti ubing Dindo. Ha? Nay, tapay mo. Wan tawan mat pulos makita ka pa nagbalbalyo kan ka. Manu atawan tamutan nga agdandan na. Manu atawan matan a puro dawat, puro utang, kari ka akari, ngam awan mat mang mangyari. Na,
Tas siyak pa'y kit di itan tinagbali na dakas. Siyak pa yung ti apaam gapulangi ti dahi ti abanag. Saan ka nga apapaan din do? Ngam na uma akon, nabambannog akon iti kastoy a sitwasyon ta. Apay si kalangay Tapno amaw, nauma ken mabambannuga meten. Taan niya kumangay tinakabannugam, aber. Kasano kumaamabannog ka? Katsyak mo trabaho? Sika, puro ka lang dawat kan utang. Nakababain ti kastang ugalim din do. Kahit panawan na kaon, kasta kaday. Wan, pumano kami. Taamangan numatay kami asimumulaga. No agtalinaad kami pa'y itidanam. O di pumanaw kayo. Apay ti kunam lapdan kayo. Ali pumanaw kayo. Makaamu kayo mutan iti biyagyaw. Awanan bibiyang ko kada kayo. Ay, madanaganak ijay anak talakay. Nang runa itatapinanawan meten ni Marisa. Sapay intugot na dagiti dua nga anak da. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramitan ta. Kakamaw, Dolores. Nagtangken mo't ngamin ti ulo sa anak mau. Simeon, Una yun, Talaga sakit ti ulo na dyan daw. maasyanak unay ijay anak talakay. Ay katin ka kasarita Inka kumustaan, tapno maksayan da ita pa nagdandanag mau. Inaramid kun dayta. Kinasarita kon. Ngumkasla iyalang-alang namot. Ay, anya nga ta, no sikati makisarita kan kwa nalakay. Barang sikati denggan na. Bayam kakasaritak daw. Ang panagkunak at nasaysaya at sa nubaybay ang tapaylaan. Baring makaamiras kat agbalbaliw mo tan. Ay, unahin ti kastoy. Mabisinak. Ang amjak magkabalan dito makdaring agluti ti kanak. Awan sapay kitin bagas ngay lutok. Tiamok. Okay lang, oreg may saak. Ang manyan. Nagrigat. Kanalinday kayam tag may saak. Ay na, lukumata nagkagagata kiti. Lukumata nagpalinak a responsable nga ama kan asawa. Nalapit na dinak pinanawan ni Marisa. Nojak sinukir dananang. Kat imano ko ta ka nagtrabaho iti ibagbaga ti kapsat ko. Nasayat mat siguro ti kasasad ko ita. Ay, na, kasanupay nga taitan. Kasanon na awanan na ba ti apa nagtalag ti asawa kanyak. Ay, kasano, nultinan kayat ti magisinnoblyan kanyak. Kasanon, nultin akong mapakawan na itinadakal ko. Agraman ti kapsat ko. Kasaluwag pa'y itan. Nanang, tatang, Freda ading ko, at the good news ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Kasla naragsak ka manong dindo. Uwanyag pa'y sa anak ko. Anya nga'y day ta good news. At ang trabaho tatang, inaladak a driver ti may sa food company. Agpaisaw. Una nang, Ay na, nagsaya atan no kasta manong. Kamaudyanan na, at damat laang ang trabaho. ay kat sa isaya ate, manakaw.
Saan nga amin, kat may kan iti tsansa ngagtrabaho iti may sa kumpanya. Nagasat ka, ta may sa kakarag iti pinili da nga agbalin a driver ti kunam a kumpanya. Uwan tatang, kat manipod ita, ikarik ngagbalbaliw akon. Aramidak amin na kabaalak tapno magisinubyan ni Marisa kanyak. Kan tapno maurnos ko ti pamilyak. Ay na, maragsakan amakangag iti dayta anak ko. Panagnakam nga rod kumababaon iti aramid, saan laeng apasig akari. Husto dananang kantatang manong. Di ka agdanag, taadda kami laang dito'y ang nakasuporta kang ka. Basta ipakitam, ti panagsalukag kan panagbalbaliw mo. Patsyak, asublianan na kantumot laang ni Manang Marisa. Wala din ko. Talaga akas tati aramidag. Kat alak na iti agundaway tapno agyaman kada kayo nanang. Tatang, Freda, amok ang nagbindutak iti kalabas. Kat sapala ko mata mapakawandak. Tinapatag ita kat nakaamiris kan, anak ko. Kas nakunat ti kabsat mao, ada kami lang dito, ang nakasuportakin ka. Laglagi pong kumaakanayon, nga uray kasanupay ti kinarigat ti biag. Masapul mo ti agsalukag. Mamatiak nga amin arigat kan sakripisyum ita, kat may sa awagas ti Diyos, tapno maurnos mo ti relasyon nyo iti asawam. Dawatam ti panarabay ti Diyos, kat itultuloy mo ti narugyam para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyam, dindo anak ko. Pinanaknakan met ti anak ko ti panagbalbaliw na. Inggaad na tinanggad. Agingga anak isinubyan matlaeng ni Marisa kenkwana. Kat ita, naragsakdan nga agdandan na. Agingga laangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Dolores. Ken ka pagayam Dolores. Ti panagayat ti maysa nga ina ket saan laeng ababaan iti panangted iti kwarta wenno kadagiti banag a kasapulan ti maysa nga anak. No di ket ti panangisuro kenkwana at tumakder babaan kadagiti bukod na asaka. No maminsan ti pudpudno a panangipateg ti naganak ket ti panangbaybay a kenkwana tapno isumet laeng a mismo ti mangsuro iti bagina. Ti anak ang nasuruan nga agsalukag amuna wenno kabaelan na asarangten dagiti pannubok iti biag. Alakastan pagayam Dolores ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Janice. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko amadama a pagdaldalanak. Namamok ni Harold iti maysa abalay pagiinuman wenno resto bar. Dua atawan meten tinapalabas manipod nagamammo kami. Ket gapo ta nakitak ti kinasingpet ken kinagagat na sinong batak adagos idinagaram kanyak, iti likudan ti kinaaddan asawa na. 1 Miss F. Addan asawa ni Harold. Saan lang adayta? Adda pa yan maysa nga anak da. Iso na laeng tasigon ka ni Harold, agtalo atawan da kanon anagsina iti asawa na. Ngamkit di, adalata komunikasyon da, gapu iti anak da. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, honey. Anyang oras kang madismisita? Hello, honey. Ag-overtime kami ita. Ado nga min ti report anasken nga ilepas mi. Amangan numarabyanak nga agawid. Kasta ka di? Wan, uray umunakan ton nga agawid. Okay. Umunag tungaruden nga agawid, honey. Sukunan kan tulahangan inton madismiss ka. Sige, honey. Sige.
Awagan nagtulad ta nga rudan, honey. Bye. Pabuludan dakpay man iti kwartayo, mama. Naibusanak ngamin. Awan allowance ni Clarence amapan ag-eskwela inton bigat. Nay, apa ay awan intad ni Harold nga allowance na ay. Naibusan Ay kat dumawat ka manin na. Anya ngay ti serserbi na trabaho no di namat may purwakan ti anak na. Aw-awagak itay, ngam busy ti number na. In-text kumatkit din imbagak nga awanan ti allowance ti anak na. Ay wala, rabang nalaang matkat nga bagam kankwan na. Iti kasta, ireserbaan na. Sana mabalin nga yalang-alang na ti responsibilidad na kada kayo nga kina. Umay ka na, honey. Naidasar kon ti pamigatan ta. Agid dan ta namangan. Wala ni, umaya ko. Anya ngay ti inlutong apamigatan ta, hani. Nagprito akit itlog. Sakto naglambong iti tarong kanugot ti kamote. Isaw-saw ta iti bugoong at dasili ken kalamansina. Wow, nagimasan? Launay Mala, agtugaw kan tamangan ta. Sige, hani. Mang timpla ak labiit iti kape. Siya ako, nani. Agtugaw ka na tanditan. Tas siya akong tagtimpla iti kapem. Sigurado ka? Gatuwa na. Apay, di mo kaya tapagserbian ka? Ay, kayat ko Mala, agtugaw ka nga rudan Tas siya akong agtimpla iti kapem, hani. Sumango kan iti lamisahan. Taggitantan amangan. At iti allowance ni Clarence, Regine. Sinubra akon. Tapno umanay aging gainton agsweldo ak tumanen. Agyaman nak, Harold. Awan rumbang apagyamanam. Ta obligasyon ko matimangted idanak ta. Okay, kumusta matin ngayon ni Clarence? Kaasi ti Diyos, okay laang mat. Iso na laang ata adalat tadag iti gundaway abirukan na ka. Pasensya kan, Regine. Amumat nga dan ka din na kita. Agsarsarak ka naging inawag ta, gapulahang itanak ta. Okay laang, Harold. Saan ka matkat apilpilitan nga agsubli kada kami? Ti anak talaang matipagsararitaan ta, saan ka di? Aywan gayam, adda family day iji pagadalan da Clarence inton Biyernes. Family day, kunam? Wen, masapul nga umatendar dagiti parents. Isu ti may sa akid daw ti anak mo. No kasta, okay lang keng kang agkuyog tama pa ni pagadalan da? Katuan, apay kit din asaan? Kan may sa, maan-anungay kumakit agasawa tamat, saan ka di? Uwan mo't kidi Amumat nga ipaay ko amin, basta para iti anak ta. Sa bagay. Sige, tay pakadak tupay kini Janice. Umawag akto no makaumayak. Okay, sika ti makaammo, Harold. Ti panunutom kumakit ti anak ta. Para kan kwa na day jeng aldaw. Sigurado anam namaan na nga umatendar ka. Iso apa nga asim, tadi mo paayan ni Clarence. Nasapa ka mat abimangon, Harold. Wana, tawan ka mo't iti abay ko, iti nariinga. Nasapa ak anariing, taad da online meeting ko. Agluto ako man iti pamigatan ta, ngam bimangon ka matan. Agkape-kapay Itimplaan man nga rod, honey. Sige. Nakapimpintas ka talaga. Anya? Ay sus, budero ka mat talaga niya. Saan man? Pudno ti bagbagak, promise. Janice, honey. Agyaman na ka. Iti anya, Harold. Iti ka na ayon na panangaw-awat mo kanya. Agyaman na kitikin naman nakaawat mo. Awan anyaman na, Harold. Ar-aramidat data, gapo tayo ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Janice. I love you. I love you too, Harold. Hello, Harold. Hello, honey. Mabalin ka di asukunan na. Rush hour ngamin ita. Ang mga numarigata nak amakalugan kat marabyanak nga agawid. Ha? Ne, sa dinudayan mo aya? Ada ak pala ang dito'y office Sika ngay. Am kwa.
At daakpay lang diti pagadalan da Clarence. Madamabay lang di program para iti family day. Ah, okay. Kunak ano nalpasan. Saan ba? Kadom ka di ita ni Regine. Wen, angam di kagdanag, na para lang mo ito iti anak mi. Awanin sa bali ang makagapo. Okay. Malmalpas man kiti na. Mabalin ako na pumanaw. Urayin nakditan, tasukunin kan, honey. Saan na, Harold? Ag-commute laangan. Sigurado ka? Wen, awan rumbang apagdanagam, takabailak ti bagit. Mas kailangan na kati anak mo ita, Harold. Janice, O sige, agkita tanto laangan iti balay. agyaman na kiti pan nakawat mo, honey. Di kagdanag. Agawid ak mo't lang nga dagos. Abaman amalpas ti programa. Sige, agan-anad ka. Bye. Hoy, Janice! Ha? Ni, sigamat gayang friend. Ada ka di ibagbagam? Ay, wow! Kaano ka ba yan nagbali na tulang, Abir? Kat no itay kapay nga ay ayabang. Ha? Kaslawan balak mo agawid na. Ha? Ay, ikwa. Ay, sus! Apay! Nagapa kayo ka di manen kini Harold, ha? Ha? Saan mat? Sigamat. Tila man madmadlaw mo. Ay na, di na kun maalilaw, friend. Amok, ni Harold man ti makagapo. No apay anak adayo manen, tinakaiturungan ti imatang mo. Saan na niya? Banog ko lang siguro dito, friend. Os! Atoy, inyalaan kay di kapem. Agistorya hakit din. Amok nga damanin parikot mo anya. Family day ita ti anak ni Harold. Katata ni Harold itay di pagadalan da Clarence, kasta ka di? Wan, kadwa na ti ex-wife na. Katsi ka, at ka dito office na naka-overtime? Sa anak matkit di nga agim imon wano agselselos. Amok mat ti pagluglugar ha. Nga? Di nak mat siguro mababalaw, friend. Angam na maminsan, damdamagak iti bagik. No deserve ko ka diti kastoy a sitwasyon ko ita. Ay, ayatam ni Harold, saan ka di? Wan, no kasano ti panagayat ko kini Harold. Kas di mat ti kinapatag ti anak na kanya. Isu nga rod amas pinilik ti mangawat kan kuana ngam ti masaktan. Bilibak nga rod kan ka, friend. Saan nga amin na babae kat kabailan ng aramidan ti kasta? No siyak lang, amangan no. Basta, kasladyak kabailan ti aramidan, friend. Nasingpot ka ngamin unay. Isu na lang ang tanong maminsan. Makabanog mo ti kanayon ang mga waawat. Mawatan ka, friend. Hindi ka agdanag. Tadak lang dito eh. Nakasagana dumnagan ka. Amom ka din no anya ti oras itan, Harold. Kwa. Pasensya ka na ni. Narabyan kami matan. Impasyar mi pa kami ni Clarence. Mi, kunam. Wan, kaduak ni Regine. Sa anak akastoy gaputan narabyan ka. Ti kanyak lang. Nag-text wano imawag ka kumamay. Iti kasta, amok no sa dino ti ayan mo. Pasensya ka na ni. Aklo na kabasol ko. Nalipatak mo't ngagpayson. Sorry Ikari ka saan na maulit. Agin enjoy mo't ngamin ni Clarence itay. Iso asinabayak. Diyak maten nalagip ngagpayso tinag-text keng ka. Nag-enjoy ni Clarence wano sika ti nag-enjoy. Ha? Amok naragsak kayo kas may sa pamilya. Mayat siguro ti kikibinan nyo kin ni Regine. Agraman ti anak yo. Janice, di mo iraman ni Regine iti saritahan ta. Nila ang Clarence ti... Katya, asino akan kakabayatan anaragsak kayo atalo, ha? Asino ak, Harold? Sorry, honey. Diyak ingagara masaktan ka. Wen, ngam nasaktan ako, Harold. Panagriknak ita kat awan lugar ko kan ka. Ket, anya ti kayat mo. Talikod aklatan ti anak ko. Kasta ka di. Saan? Ngam kayat ko laang mat amarik na anapatagak mat kan ka. Saan analakat ti sitwasyon ko? Amom day ta. At daak ditan, ngam sapay la ko mata mapanunot mo mat ti sitwasyon ko.
No saan analaka ti sitwasyon mo? Saan mo't analaka ti agayat iti tao akagudwala ang ti kabailan nang ipaay? Ah, Janice! Ang subli ka ditoy! Janice! Ni, anya tir aramidam ditoy. Rabiin Mabalinto mo nag. Kat umunag ka Agyaman ka. Nagapa kayo kadimanan kini Janice? Iso nagawid ka manan dito'y balay? Amumat nga awan sa balya papanak. Saan ka di? Aywan, ni Clarence. Sa dinutayan na. Itay pa'y anakaturog. Kasta ka di. Sige, bayamon. Di mon ringan. Dito yaklatan sala sa maturog. Okay, no isuti ko nam. Di iso. Ang mga noda istak mo nga arak dita. Kaya't ko ti uminom. Mangkita ka iti ref, ta isaganak tipungan kan ulas mo. Sige, katagyaman ak, Regine. Awan anyaman na. Numabisin ka, ibagamlaang ta isaganak ti kanam. Nabsugak pa'y matkid uminumak labasit. Pagpaimas iti turog. Okay, si Kanti makaam mo ang mangala iti ref, Harold. Dito itan agumatang iti sapatos ni Clarence, Harold. Sige, sapatos ka dilang, hindi katangan ta. Awanin ta duma. Mabiit laang, takita akman ti inlistak. Mapantantupay gayam iti ayan dagiti school supplies inton madamdama. Naibus nga minan ti papel ni Clarence. Okay. Harold? Oh, Auntie Feli. Regine? Naimbag nga oras yun, ante. Ti amok kat ni Janice ti kadandan nam ita. Ang apay ngay ada kayo matinagkuyog. Ay kwa. Siyempre, para itanak mi, Auntie. Nagadumat ti ginatgatang yun. Wan, Auntie. Puro ay ayam kan bado. Naguray ka. Masikog ka ka di, Regine? Ha? Ay saan, ante? Bilbil ko laang dayta. Wan, ante. Da kayo kindi matandi. Di lamad madlaw yun. Umay kayo kindi. Tayin tayo man ag merienda. Nasayaat mo ta simbang padkan, Janice. Ada na patay kapag saritaan ta. Anya date na, Harold. Kwa, Anya date ako na. Ibagamon na. masikog ni Regine. Anya. Anya ti kayat mo asawan. Sorry, Janice. Gamsyak ti ama ti sikog na. Nailawaan kami dinagawit ak balay. Ayok ko, Harold. Manlulukaw! Janice, denggan na kumapay. Pangasim. Pustan, jakon kayat adenggan ti palawag mo. Kunak man no kunam nga awan kayon. Kunak man no kunam adimon ay ayatan ti asawam. Ngam apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Harold. Janice, Manluloko ka. Manglilipot. Cheater! Janice, asawak ni Regine. Nagkasar kami. Anya kumaita no asawam ni Regina. Kaputa asawam, maaramid mo latan ti kay kayat mo. Saktan naklatan kasta ka di, ha? Anya ak ngarudita kan ka, ha? Pampalipas oras mo lang kasta ka di. Saan mo't nga itikasta? Amumot nga yatan ka. Ay ayatan nak, ngam di nakabalan na pilyan. Janice, Talo atawan tan nga dandan na. Talo atawan matan nga gan ano sakit itanam. Kat ita, adamanan anak iyo. pasensya ka, Janice. Sorry. Saan nga umdas ti sorry lang ang itinaramid mo apan ang loko kanyak? Nagsakit, Harold! Nagsakit! At dayta ka man ako na akong, Janice. Nakaligliday ka manen. Umisim ka matang. Among kadi atunggal agapa kami kini Harold. Katagaw awit iti balayta kini Regine. Wen, kasla malagip ko anay bagam idin kanyak ti may papaniti dayta banag.
Gapo iti dayta. Adamanan parikot nga insang bayday di ang Harold. Ne, anya tikat mo asawan? Masikog ni Regine. Kat ni Harold ti ama. What? Dayta ti kinapudno apagsaksakit ang tinagam ko ita, friend. Jakon ang munoan niya ti aramitek. Ay ayatak ni Harold. Ngamkas laawan mat lugar ko iti biyag na. Amin a kwarta na. Amin a responsibilidad na. Mapmapan amin iti pamilya na. Siyak amin dagas-gastos iti pag-abangan mi. Amin abil iti danong kuryente, groceries, kanda dumapay. Siyak amin. Wrongness! Unay matlakit din ay tigasgasat ko anagayat. Unay matlakit din apo. Amok ngay ayatam ni Harold. Angam kita ang materialidad. Amirisa man ang bang friend. Gerald, Saan umdas ti ayat laeng? Kita man. Saan ka apantay ti dayta relasyon? Practical itan ti biyag friend. Sikan ti mabupukawan as simumulagat. Iso pang nga asin tagpanunot kan. ang kasanuno ay ayatin nakpay ni Harold. Saan nga umdas ti ayat-ayat? Naawan mo't makita nga aksyon na para ken ka. Agas man, tatunggal agapa kayo kat agawid gayam iti ayan ni Regine. Iti day ta nga raramidan na. Saan kan anapatagan ko na? Ngamin, awan respeto na ken ka. Iso asakbay amaladaw ti amin. Sinaamon da dyan lalaki. Ngam ay ayatin ni Harold. Among friend, numaminsan, ti panagayat, wano pa nang ipatag iti mismo abagim, kat narigrigat pa'y nga aramidan, ngam ti agayat iti sabali. Friend, di ka agbalin na bulsek, kapulang iti panagayat mo iti dayja Harold. Among kadi, akat katawaan na kan dayja Reginita. Di mo itulok ang masaksaktan ka, kapulang iti may maysa alalaki. Nagato ang lalaki dita. Saan mo a-deserve ti masaktan, friend? Ayat mo ti bagim Ti kuna ni Harold kanyak siyak laeng ti ay ayatan na. Siyak laeng ti ipatpatag na. Ket saan danto nga agsinublian iti asawa na, ta siyak ti kayat na amakaden na aginggat tong palbiag. Nagado akarina, ngam awan metpulos tinungpal na. Tinasakit, masikugmanan ti asawa na, ket ison a mismo tinangaklon a nailaw anda. Jakon ammo ti aramidek, mariribukan nak unayan. Ay ayatek ni Harold, ngam umaakmetan iti kastoy a sitwasyon mi. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidak, sapay lakuma ta maiwanwanak. Tuy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Adda akon dita ko na mga ayatem ni Harold. Ngam oray no kasta, saan mo arabang nga isakripisyo ti bagi kan kinaragsak mo iti relasyon nga awan met kasiguraduhan na. Kang runaan iti amin, respeto para iti bagim. Maawatam met siguro ti kayat ko asawan. Ngam oray no kasta, addalat ta amin ken ka a desisyon. Bagim dayta, iso nga amok nga amom tinasayaat ken saan para ken ka. Alakastan pagayam, Janice, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpaylinged iti nagan a Eunice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko,
Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan ayunis. Tinak istoryaan ita kat may papan iti amami. Manipod pimusay ti inami, ijay mimatan anakita ti kanayon a panagbartek ti amami. Ngam oray no kasta, kinabailan namet nga insakad ti panagbiag mi. Agingga a nakaturpos kami nga agkabsat. Rugyak man ti agsalaysay, ididandanin agkasar ni manang ko a Grace. Kastoy man, dagiti pasamak. May saman pa buti ti arak dito, Marisusan. Sigay, ikan kapay, angam na'y, talaga ang maudin da ito ya. Masapak ngamin amang rikup ita. Agawid ka mo tanay, nabarbartek kan pare inilyaw. Uwan ka na maray. Danag mo na ya. Tatang! Yun na anak. Hay na, nabarbartak kayo manan. Apa, hindi ka palang nerwam aya. Ala, umay kayo, taagawid tayon. Umunakan. Sumarunuak mo lang nga paman na may bus ko to'y ininumag. Di mo't kunayo idi kalman, ang maudin day di apa naginumyo iti arak. Ita nabartak kayo manan. Ay, di nakman bagbagaan na kasta tamok ter aramidag. Tatang, saan kayo abagbagaan? Madandanaga naklaang iti salon at tiyo. Alawanain. Agawid ka nga rudan. Kasigurado nga ururayan na kanimanang mo agray si Jibalay. Sige, tatang. Angam ne, sumaruno kayo matlaang adagos Wen ko naklagarudan. Wala, agawid ka na nakaw. Manang Grace! O, si Mangput kamat kaya manadin ko. Di mo la nakitkita ni tatang dita. Hay na, adamanan ni Jetersena ni Auntie Susan Ay, una yan. Agin inom ka di manan. Ay katuan anyapay ngay. Kunaan na matkit di nga agawid matlaang adagos, apaman ang maibus natin inuman na nga arak. Ay, inaldaw mo ilakit di nakasta. Isupay uray siyak. Jak matlaang maawatan no apay akas jilatan ti pampamayan na nga umininom iti arak. Day tangarod kat. Sapay kasla nadlaw ko ti kanayon a panaguyak na. Kimutong pa yan. Kasanon no agsakit ni tatang, manang. Ay, day tangarod ti may sa apagbutbut nga kyunis. Manipod pimusay day dinanang. Arak matan a kanayon ti sangsangwan na. Ay, uwan nga rod Ijay namat siguron nga ipapapas ti bannog na iti trabaho. Kanla dingit na iti kinaawanan day dinanang. Nalabit akas na ading ko. Ang uray no kasjay ni tatang. Nagagat kan nasingpet met. Uray no artek. Inaramid na met amin nakabailan na tapno makaadal ta. Nakunampay manang. Uray artek kan istrikto. Mapangnamnamaan latamat ni tatang. Okat, kumusta? Anya ti madama gidi balayo, Grace? Ay katkas iti sigod lata Awan nagbaliwan na. Minalum lata nga uminom iti arak ni tatang. Di, maadaanak to gayam iti katugangan nga arteg. Uy Dexter di mo ikasta-kasta ni tatang ko. Tauray ka sa nupay ti kinaartek na nasingpet day jay. Kang runaan iti amin, ipatpatagda kami nga anak na. Joke. Si Kamoy, angaw ko lang mo't day amok mo't no kasano ti kinagagat kan kinasingpet ni Uncle Emilio. Very good. Sika talaga. Okay. Kasano nga rodan ti ibagbagakan ka? Agkasartan Total, nabayag tamutan nga agayan ayat. Kan may sa, adatan iti gusto nga edad. Saan lang nga ta? Adda pa yung natalgad at trabaho ta. Ala, tapno di mo mat ko na. Sige man lang. Umanugot akon iti kayat mo ama pasamak, Dexter. Ha? Agpaiso, Grace? Un ko nang kilangarudan. Apay, di mo kayat? Ay, kayat ko Amumot na may sanay takarang itinabayagan nga inararapaap ko. Ti mangidatagkan kay ti altar. Kat ita, matungpalan day tang arapaap mo.
Kasmat lang iti arapaap ko, ama idatag iti altar. Yes! Yay! Kamaw dyan na. Maikalay sa kamutlangan, Grace. Ay no, Jack may ladawan kiragsak ko. O kasano? Ibagak nga rodan karag iti dadakkel ko, ta dumanon kami. Katwan ibagam kadakwada, ta ibagak matan kini tatang. Itikas na, matulagan ti kalay sata, Dexter. Manungal daw langan ti palabsan. Agkasar kayon kan ni Dexter, Grace. Wan nga ro tatang, nagbiit ti aldaw. Ang agure kayo. Apay ngay akasla na liday kayo mat. Adda ka di parikot. Awan matkit day. Pampanunutek lang. Ano malpas ti kasaryaw. Sigurado nga ijay kayon tunayan da Dexter nga agnaad. Kapilitan at tatang. Awan ton kadkadwami ka ni Yunis diti balay. Saan abali ata asidag kami laang ditoy. Ikarit, inaldawak to nga umay dito'y balay tatang. Sigurado adumtang tumat ti aldaw. Ama adaan tumatan itinobyo ti kabsat mau. Kat asawaan dan tumatan. Tatang, Kasken ka, panawan naktumat yay adem. Ang manyangay nga raw. Maawatak matkat di talaga kas tatibiyag. Panawan ti anak tinaganak na. Tapno mangbukal mat iti bukod da pamilya. Di kay kadiagdanag, ta di kay tupulos panawan, tatang. Ha? oh, adda ka matgaya man Yunis. Uwan manang, tatang, di kan tupulos panawan. Ikarikday ta. Ay na, di mo may bagaday ta anak ka. Dumteng to day ta kunak lang aruday. Kas na ko nakitayan tatang. Di ka agdanag. Tauray addan ton bukod mi a pamilya. Saan da kanto abaybayan. Pudno ti kinuna ni manang, tatang. Ay kadak pagyamanak day ta no bilang laang. Hangam di kay agdanag. Ta sa anak mo't nga agbalin a pabigat ka na kayaw. Napigsaak pa'y mo't nga agtrabaho. Naragsak ako, numakit kita kayo ang naragsak, anak ko. Di kayag danag, uncle. Ikarik adyak tupulos baybay anti anak yo. Rumbang laang, Dexter. Ngamin, jak pulos inaramid day taken ko ana. Uncle, impatag, inayat, kan inaywanak ti anak ko. Isasapay lang ko mata, ipatag, ayatan, kan aywanam mat, akas iti inaramid ko. Uwan, uncle, aramidak amin nakabaalak. Tapno may parik na, kan may pakitak day ta ni Grace. Jak to sayangan ti panagtalek yu kanyak, Uncle Emilio. Dexter, umay ka din na eh. Dito, iti mo lang iti panunot mo, tatang, di mo mapalinabaybayan ti anak ko. Nawatam. Relax kailaan ka di tatang. Di yu pigsaan ti boses yu tani. Nakababain ka dagiti bisita. Umay kayon, tatang. Kasta unay abartakyo. Iturog yu pailaan. Ay, san? Bagbagak lang matibayaw mo. Okay lang, Eunice. Bay amlat tan ading ko. Tinapatog saan nga aggulo. Wen ngam nakababain kadagiti bisita. Kitaan nyo man. Datayon tisang kakita da. Saan abalin taam mo damatan ti ugali ni tatang. Gusto kayaw. Amuran na kastuyak. Amuran nga arte kakatao. Ay amuran o kasta. Ipanpanakil kumait nagiti doang anak ko. Nga uray sa anak-anak adal.
Napaadal ko ida. Babaeng tirigat kan sakripisyaw. Gauray ag may sa ako nagbibiag. So, di daklap dan agbartag. Ta mga no aga-apat na yaw. Mawatan yaw, Dexter! Dexter! Oh, apay ka di bakit? Ni tatang, intaray na ka na iya ospital. Anya? Nay, apay ka no? Nan ano ni tatang? Diya ka mo, basta inyawag ka no ti kaaruba kini Eunice. Iso nga imawag mo't kanyak. Naawanan ka no iti puot kabayatan ti panagtrabaho na ijitan noon. Ay kat agrubat ka nga rodan mapantan iji ospital. Eunice, ading ko, kumusta ni tatang? Kaasi ti Diyos na ispalan iti pagad ni tatang manang. Agyaman nak, Diyos ko. Kat, anya nga ti kunadag iti Dr. Ipag, anya ti sakit ni tatang. Nangato ka no ti blood pressure na. Nukasta, at the high blood ni tatang. Uwan manang, saan lang aday ta? Nangato pa ti blood sugar na. Kat nung babaybayan, amangan ka no agtinag a diabetic. Ay sus, nasken nga rod aliklikan na pailaan ti arak. Kan saan unay nga agbannog, nasken na maagasan ni tatang. Tanay, delikado ti diabetic. Eunice, ading ko, aramidan ta amin nakabailan tatap no maipaagas ni tatang. Ay, unay kan Emilio. Manulaang nga aldaw manipod rimwar ka ija ospital. Ngam adda ka manan dito'y tersinak nga umininaw. Anya ko ba ita? Sana bali at damot agas, mare. Ay na, uray adda agas no di mo matam mo nga usarang. Awan matlaang. Saan na tumalab ti agas no adda arak iti bagian niya? Tumal na ka man, mare. Di ka kityagiyaman, tanda customer ma. Ay, panumutong kumabot. Adag iti anak mo. Sigurado amadanagan damanen ken ka no makita da ka nga umin-inom iti arak. Ay, wadam kumabot ati salon at mau paray. Kumusta nga tamutan ni tatang? Wan nga paiso. Duang aldawan adi ka napan ijay. Saan ka di? Ay, wan nga rod. Nagadumag nga minti pinalpas ko a report. Napunduanak iti papeles iti opisina. Ita nga bakit? Awan ka di ti aramidam? Awan mo't ket din tanalpas ko matandag iti report ko. O di itata amapan. Intapasyaran ni tatang. Si Kangay, awan trabaho. Nalpasan Inton bigat manin. Sige, mapantangarod ijay ayanda tatang lakay. Sa dino ti ayan ni tatang Eunice. Adda ijay likod manang, as-asikaswan na dagiti mula na anatang. Naimbag man. Kunaklakit din no napanmanan na ginom. Mas daawak nga rod. Manung aldawan asaan nga iminom iti arak. Aya? Uwan, nakaululimak nga rod. No awan di ta arubayan ang nakatugaw nga agar aramid iti basket. Sigurado anapan ijay talon. Wano saan, adda di talikod ti balay nga agsibsibog kadagiti mula na anatang. Ay, kat nagsaya atin ngay nukas na. Barang ano nalipatan nan ti uminom iti arak. Wen nga rod sapay la ko mga rod takas tama nang. Inakon tatang. Sa dino ti papanamanak. Hala ni tatang. Sa dino pa'y kumangay, mapanak ag trabaho Ay, wunan niya. Ay, kunakit nino Sabado ita. Ay sus! Manula ang aldaw adi kay iminom iti arak. Nalipatan yon no anya ti aldaw ita. Ay, saan mo't anak ko? Kung kunaklaang mo't tis-tistingon ka laang mo't. Ay sus! Agpalusot kayo pa'y laang. Bala, mapan ka nga rodan tapno di kakit maladaw iti trabaho. Sige, tatang. Agan anad ka, anak ko. Wen, tatang. Sige, panawan kayon ditoy. Sige, anak. No adan no biyaw, yamam mo madagos kanya, kwain. Anya? Wen to, tatang. Sige, mapanakon.
Masapa ka nga agaway, tailutuan ka iti paborito asidaan, way. Wen, tatang. Sige, agan anad ka, anak ka. Ala, agtugaw kayon anak ka. Aggigidan tayon amangan. Wen, tatang. Ayaba mo na Dexter tamangan tayon. Wen tatang, Dexter, umay kan tamangan tayon. Wan bakit, tumaya ka. Mangala kayong matin ay iti plato yu, tatang. Aywan anak ka. Oh, at tuitiin na po tatang. Agyaman anak. Anya ti kayat yu asidaan, tatang. Day taman pasayan anak ka. Gayat ko na ita. Sige, angam di unay tani napigsa day tanga agpangato iti dara. Wow, nagimasen. Adumanong ti kanak no kastilang. Siyempre basta siyak tinagluto, naimas day tama nung Dexter. Nan, ramanak man no talaga mutlangan na imas. Quality. Nagimas ngagbaysaw. Kasmut lang, iti pa naglut-luto ni bakit ko. Ay, siyempre man naimimas pa'y ko na malakay. Wala niya. Mala, makan kayo kitdain. Siyak matlaang ti imalaan nyo iti kinalain nyo aglutaw. Rabi imat den lakay, anya nga tanod dito itan amaturog. Masapatan tulaangan nga agawid inton bigat. Sikaman bakit? Okay lang mo't kanyak. Total, awan mo trabaho tainton bigat. Sige, mabiit lang nga rod ta ibagak kiniyunis, tamang isagana iti ulas ken pungan nga usarenta. Sige bakit? Dito yak pala ang ruwar, tanapariir. Umunigak to inton madamdama. Ha? Ni, anya day jayan? Wan nga rod, kaslad na natin nag. Sige, tamapan ko man kitaan. Sige, dito yak pala ang sumaruno akto inton madamdama. Tatang! Ay, Diyos ko! Dexter! Eunice! Tulungan, Dag! Itaray tayo sa ospital ni Tatang! Dexter! Eunice! Diyos ko, at tuyak asi papa kung papangagpakpakaasikan ka. Pangaasim ka di, tais palam iti pagkat ti amami. Di mo kumapay alalaan, Diyos ko. Pangaasim, Diyos ko. Lumaban ka! Tatang! Tatang ko! Saan? Saan na puno na ito? Saan? Uray awan kan dito'y abiyag. Agtalinad kalat ta iti puso kan panunot mi, tatang. Kang runaan iti amin. Dagiti pilin kan pamagbagam. Ipatpatag na ka unay-unay, tatang. Awan mat siguro ti maibagam kada kami. Ngamin, inaramid mi mo't namin nakabawalan mi. Tapno maipakita, kan maiparik nami anapatag na kada kami. Saan da kayon to ang malipatan na punos natang? Agyaman kami iti panagayat, pamatag, panakaawat, kan panangaywan mo kada kami nga anak mo. Ipatpatag na kaunay-unay, tatang. Kat kasitin karik. Jak to baybay ni Grace tatang. Kastamat ni Eunice. Ikarik, ngagbalinak anasayat nga asawa kay ama. Karagit agbalin to nga anak mi ni Grace. Ikarik iti sangwanan ti tanamyo. Ngagkakadwa kami amang sarangit karagit ti panubok iti piyag.
Para itimuklan minto a pamilya. Agtalinaan iti puso kan langit mi na iti pamagbagam, tatang. Nasakit man nga manyangay nga rod. Masapol nga awatan mi nga aging galangan ijay ti biag nga impabulod ti Diyos iti amami. Ngam oray no kasta, sila lagip kami lattaken kuana. Agtaltali na adlatta iti puso kan panunot mi, dagiti bilin kan pamagbagana. Kang runaan iti amin, ti kinasingpet kan kinaresponsable na nga ama. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy atid dugunay asurat ko. Toy pagayam mo, Eunice. Ken ka pagayam, Eunice. Awan ti perpekto a tao ditoy lubong. Amin tayo ket adda makuna a pagkapsutan na. Amin tayo ket adda pagkurkurangan na. Amin tayo ket adda pagbiddutan na. Kastamet kadagiti anak ken naganak. Ngem saan na akayat asawen aditay ammo wenno dida ammo ti agayat wenno mangipateg. Ket ti ipupusay wenno ipapanaw da ditoy abiyag, sila lagip tayo kadagiti bilin ken pammagbagada nga iso ti agbalin nga adal ken inspirasyon tayo iti inaldaw a panagbiag tayo. Alakastan pagayam, Eunice, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga inta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Clarissa. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, sigun iti day ditatang ko, natay kano ti inak gapo iti aksidente. Dua pay laang idi titawan ko. Awan nga rod na bangunak nga ina ta saan metten an asawa ti amak. Idi agtawanak iti 16 pimusay ti amak gapo iti sakit akimpet kenkwana. Nagnaedak nga rod iti puder ti ikit ko. Ngam gapo iti kinaulpit da pimanawak ket napanak nakidaksanggasat iti syudad ti Baguio. Nagtrabaho ak iti maysa a panganan wenno karinderya. Ket ditoy ko anaam-am mo ni Jason. Maysa kadagiti customer a kanayon amangan iti panganan a pagtrabahwak. Nagbalin kami a nasinged iti tunggal maysa. Agingga a nagaram kanyak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Clarissa, Apay, aday ibagam, Jason? amok nga doon tirigat kan sakripisyo ang nagdaldalanam ini nga aging gaita. Ngem, oreno kasta, kayat ko amaamuam nga adumat ti arapaap ko para kadataan wa. Anya, arapaap mo para kadata, kunam, Jason? Wan, Di mat na istorya kon kan kati pakasaritaan ti biyag ko. Awan pamilyak, agmay sa aklaangan nga agbibiyag. Saan laang aday ta, marigrigat aklaan. saan na dahi tatimang lapad kanyak tapno ayatin ka, Clarissa? Ha? Sika ti babae akayat ko amakaden na. Sika ti babae akayat ko ngagbalinto nga ina dagiti anak ko. Kayat ka nga Clarissa. Angam, Jason. Amok nga adumat ti arapaap mo iti biyag. Naklunan nak. Ikarik atulungan ka amang gunod ka dagiti nga arapaap mo. Ikarik nga agbinulig ta itirigat kan namay. Promise? Wen, promise. Amin nga arapaap mo, arapaap ko matan. Kat amin nga arapaap ko, arapaap mo matan. Agkaduata amang gunod ka dagiti arapaap ta, Clarissa. Sigurado ka ka din iti dayta pangedeng mo, Clarissa. Wan, Auntie Flor. Agden na kamin kini Jason. Jak pa'y kumakayat ti agpakada, ngam ipilit na mat. Nasaysaya at kanuno agtali na edak pa'y laang ijay dagusmi.
Nang runa kat masikog akon. Sa bagay ba't kiti daskan lang nga iwanam ti sikong mo. Iti kasta, nasalon at to ti ipasngay mo. Wan, auntie. Okay lang ba't kit di kanyak balasan ko. No bilang man takasapulam to ti tulong ko. Awagan wano i-text na klaang. Wano saan o may kalaang dito'y pwesto. Di ka agbabain, takas na ko nakitin, saan kan asab sa bali kanyak. Ba nag-apagyamanak unay, Auntie Flor? Awan anyaman na, Clarissa. No bilang takayat muntulat na tagsukli, silulukat ti restaurant para kan ka. Nakasaysaya at kayo at talaga, Auntie Flor. Diyak tumao mga agyaman kada kayo. Nagdakil ti na itulong nyo kanyak, Auntie. Ba nag-apagyamyamanak unay? Awan anyaman na kunakmat. Ikararag ko asapay lakuma. Taagbalin anaragsak ti panagdanayo kin ni Jason, Clarissa, balasan ko. Clarissa? Clarissa, honey! Umay ka dito kusina! Wan, umaya ko na. Nakaluto kan? Wala. Oh, atoy. Ramanam tinluto ka sopas. Naimas na ita. Wow! Nagbanglo Siyempre yan. Saan lang nga nabanglo? Naimas pa eh. Sigurado ka na imas daytoy? Katuan, siyak pa iti kunam. Nalaingak ngagluto niya. Nan, ramanak man nga rod. Wow! Naimas matngag paiso. Siyempre yan. Wala. Kaduam ti mga nani. Agsabaw kang agsabaw. Tapno napigsa ka na yon. Agyamanak, Jason. Talaga ang nakalalailo ka. Alangan mo ta. Kuma, lalaki ti ipas ngay mo niya. Iti kasta, adan to kadwa ka mapandumayo iti basketball. Ay sus, saan pa ilaang ang naipaspas ngay? Ngumkas na kayat mo nga agbalin a coach iti basketball. Siyempre mo ta. Oh, ate yo. Gimatangak pa iti prutas. Kanam amin lagi ta. Iti kasta, nasalun at to ti anak ta. Agyamanak, Jason. Agyamanak iti panagayat nga ipapaay mo kanya. Ipatpatag kan ay ayatan ka unay-unay. Ure siyak. Ipatpatag kan ay ayatan kamot unay-unay. Kat ikarik. Pag tinulungan ta nga aywanan dagiti agbalinto nga anak ka. Oh, Jason, apay kasta tilangam anagawid. Adda ka di parikot? Ay, naikatak iti trabaho. Anya? Ang apay. Tsaka mo, sigun iti head me, nalugi ka no ti kumpanya. Iso amas sapol nga agbawas da iti empleyado. Tidakas na. Siyak pa lang matimaysa ka dagi tinaikat. Ay, una yan na malas. Kat, anya nga iti planom ita. Anya nga tano agawid ta pa lang iti probinsya. Agawid ta ijay dananang. At least ijay ta makatipid ta. Sige, sika ti makaamo, Jason. Noan niya ti amo maapagsayaatan ta, di iso ti aramidan ta. Well, may mayat mo talang ijay. Ta saan ta nga agabang. Purnungan talangan ti pagabang ta kuma. Ta isunto ti aramada minto nagpasngay ka. Ay, agyamanak. Nalpasak matlaangan ang naglaban. Ay, ay, oray la si makitisikat ko. Ay, tinasayat. Ibilag ko na dito eh. Sayang matidarang tiinit. Ay, una yan di kastoy. Mabisbisin da tao, ngumawan pa'y naluto ang makan. Clarissa! Clarissa! Mabit lang, nanang. Ibilag ko labiit dagiti linapaak. Kalpasan na, agluto aktumatan. Agawa ang atan eh, mabisina ko. Wala nang, mabiitan da ito'y. Ay na, nagimasin niyong.
Naimas nga agpayso nanang. Angam inayadan nyo mat ati mangan. Kaslakay mat lang maibusanan iti kastapang pamayan nyo. Ay da, mangang kalaang ka di si kabiyang ka. Di nakdildilawan ta talaga kastuyan ti panangan ko manipod ide. Apay di ka pa'y nairwam kanyak aya. Ha? Kurang mo pa ay. Saanan nanang? Nabsuga kon. Huston da ito inapoy kansidak. Ala nga ron amin da ito yan. Ne, apay nga ginauyo mat amin ng tikarni di ta plato yo. Katno di pa'y nangan ni Clarissa. Ibat yan yung mat nanang. Ay, di nakman surwan si ka, Bianca. Ha? Nagadumat ti sabaw. Isun ati ilabay na. Isu ti sidaan na. Anya? Ang Ay na, nanang. tumalnakan, Bianca. Di ka nagsaupay, no di mo kayat apati si ka, kat iraman ko nga ungtan. Nanang. Ala, mangantaki di amangan. Ibusin ta ti masida. Bay am aday ta sabaw ti sidaan ni Clarissa. Taday ta ti maibagay kang kuana. Awan mat na bati nga inapoy. Tilaang mat ng itip adim kat iti kaldero tinabati. Amangan no ginaon ni nanang kat iso tinakalaban iti lamisaan. Kitaat man. Awan mat. Sabaw mat to'y nakalaban dito eh. Naibos nga ta ayat inlotok itay. Kat no nagadumat ay jay. Uray ti karne ti manok nga inlotok itay. Naibos mat tan. Sabaw mat laangan to'y nabati. Ay, una yan. Sapay mabisina ko na. Tinasayaat. Kudkuda kung tinabati nga inapoy. Ano sa kun ati itip. Tinapatag makapanganak. Mabisina kami na at talaga. Ano sa kun ati aglabay iti sabaw. Taawan mat gaya man nabati amasida. Mataw, laba am amin dagitoy, Clarissa. Ha? Naa, apay akas taunay timulagat mau. Ada reklamom. Ay iko ha. Aawan mat kat di nanang. Laba am amin day ta Di ka agibati di ta laundry basket. Saya atem alabaan. Jak kaya ti sinsinan alaba. Ikam iti daw nina tapno na banglaw. Intun malpas kang aglaba, agluto kan tumutan iti pangaldawan tayaw. Naawatam. Uwan nanang. Mala, agawa am ti agunay. Di ka agginad-ginad tapno adu ti malpas mo at trabaho. Uwan nanang. Hoy, Clarissa! Ha? Nanang? Anya pay laang ti aramidem dita. Apay anak kaidda ka pay laang kanay aldawan. Bumangon ka ditan ata yung kaaglaban. Ay, ko nanang. Ay, amo yung matakaan anak ko laang. Saan pa nagsubli ti sigod apigsak? Ang mga lumabalin ada kayo pay laang taglaba. Wano saan ibaon nyo ni Bianca? Hoy, Clarissa! Saan aga puta kaan anak mo laang kat agdunya kamitan dito'y balay ko? Saan nga uso ti prinsesa dito'y unag ti balay ko? Iso anas kan lang nga raw nga agtrabaho ka. Nawatam! Uwan nanang. Ala, bumangon ka ditan. Tagur uray ang tila baam igerwar. Agunay kan tanay. Sayang ti darang ti init. Aglablabos kamutan si Kaaida. Naa, taapay manan Manuel. Sana may parbang tikas dengar aramida iti asawa ti anak ta. Apay asawa na aya. Kano saan mo? Saan da pa'y agasawa? Nga main, saan da pa'y mo't anak kasar? Day tati imulam iti panunot mo, Manuel. Wain, pudnaw asaan da pa'y anak kasar. Ang adan anak da. Karmay sa tao mo't ni Clarissa. Adamot rik na amasaktan. Iso arabang nalaeng arespitwam ti manugang ta. Day tangarod kat ti kunak. Saan da pa'y lang anak kasar ngam agnanaaddan dito'y balay. Libre pa'y amin. Balay, kurinte, makan. Danom, kanda dumapay. Siyak amin ti agas-gastaus. Wain, ada akong dita. Ngam saan aga po talibre amin kat adamot ten karbengam amang tagibasit ijay tao. Numarigata nun, di pumanawan.
Silulukat matkat tiri daw ti balay, Manuel. Awan na sakit abakrang ko no pumanaw day ta babae. Ay, unay kan. Amin mo't lakit din ang nagbalin ang nobya ni Jason kat kasta titratom. Pangaasim bakit? Agbalbaliw ka kuman. Hay, jak to pulos baliwan ti kastoy nga ugalay. Para lang iti babae, asaan mo't aparte ti pamilya tayaw. Day ta ti tandaan na, Manuel. Ay na, pagsardeng mo na itang ubing. Itay pa asangit. Makarangrang. Apay ngamin aya, asangit na ita. Mabisin samay. Agputot nga rod. Sublatan man ket dita ni. Nabambanog akong amang isalsalakan ko na. Masadutak. Nabambanog datawa na pa nagtrabaho ngam kastoy pa lang mati masangputan. Jason, Imbes ang makay na nakmat ko ma. Saan mo? Tadda ubing nga sumanangit. Jason. Nasaysaya at samat nurumwar kayo langan. Ijay kayo ruwar. Taurag sangit-sangit ti anak mo. Awan madisturbo. Una yan, Jason. Una yan, tikas na apa nagsasaom. Anak taday to eh. Pag tinulungan tangarod ko mga awiran, saan kat akas ta aparwaran da kami ket din. No agsao ka, kasla di mo anak ti ubing. Ha? Ay ko. Pasensya ka ng Clarissa. Amumata na bang panlugak? Juan, adda akong dita. Ngam saan kumamot akas ta ti panagsasaom. Ha? Gapo ka dita babae ti impas ngay ko. Iso akas ta ka, ha? Ha? Saan ta mabalin apilyan ti agbalin nga anak ta, Jason? Pagyamanan takit di, tadain ta ti Diyos kadata. Naskan laang nga rod nga aywanan kan ipatid ta ti ubing nga uray anyaman ti kinatao na. Pasensya ka. Sana na maulit. Ang amno ita, sikapay lang ti mga awir. Talaga nga minanabanlogak. Kaya't kuntyagin na nga. Clarissa, balasang ka. Da kayo matgayam, tatang. Mamalinta ka day, tagsarita. Ada ka di madian na aramid ko, tatang. Awan matkit day, balasang ka. Awan di maday, ngay naramid mo. Ngam amaw ka masaksaktan kan marigrigatan ka. Tatang. Ay, pasensya ka wine. Pasensya ka ni tikas di atrato ti asawakin ka. Kinapod noon. Kanayon ko asaludsodan iti bakit. Na-deserve ko nga taday to'y ang mapaspasama kita kanya. Panagrik na kat sa anak a welcome dito'y balahiyo, tatang. Kasla na bambanog ako iti kastoy a sitwasyon ko. Mawatan ka balasang ka. Ngam amin a desisyon kat adakin ka. Saan ka mo napapapanawain? Agam no para kanyak. Ada karbengam amang pili iti pagragsaka ang balasang ka. Ay na, talaga anak ka bumbultog ka nga gunggunay si ka Clarissa. Itay ka pa ilang dita. Nga maging gaita di mo pa'y nalpas ti aramidam. Ha? Talagang awan sirsir, Ben. Mabiitan na ito'y nana. Di nakawagan iti nanang, ta saan ka mga anak? Kang runan iti amin, saan na ka nga asawa ti anak ko? Ay, pasensya kayon. Pasensya nga. Ala, agawaam, taado pa'y ti aramidam. Di ka agbalin adun niya dito'y balay ko, kunak manan. Jackson ka ba ilan, Jason? Tiyan niya. Inaldaw nakmatlakit din at agtagibasitan ti inam. Bidot amin agaraw ko. Jak lang arudan ang tagtagari ngam nagadupay laang asao na kanya. Ay na, anusam latta ka din. Talaga akas talang ti panagsasao ni nanang. Amangan mo't narsagid ka lang. Si kaaman mati pangibagaan na iti awan serserbina. Kas kada pabigat laang dito'y balayo. Imbabain naktiin ang Jason. Kas tapay laang ti bagam. Clarissa, saan ang maaramid ti inak na ita?
Di naramidon ti kasta no awan madingin naramid mo. No kasta, siya pa'y gayam ti adabasol na. Di nakman laang mat kabaulan nga isakit. Makisama kalatta ka din kaninanang. Saan na balay? Ta libre mo ti panagnaad ta di ti balay. Saan lang nga ta? Libre pa'y amin abils ta. Isa pang asim ta makisama kalatan kan kwa na. Tung palem latan no anya ti bagana. Iti kasta, saan na kang aungtan kan pagsasawan? Kasdi ka dilatan. Gapo ta libre amin dito'y balay na. Okay lang nga oray tagtagibasitan kan irurumunak ti inam. Kasta ka di. Ay, pasensya kan. Ngam jak kayat atumngaran ti inak. Jak kayat nga aga pa kami, gapulaan kan ka. Jason, jakid-kid dawan akalabanam, wano apaam tinam. Di kayat ko lang, isakit na kumamat, oray maminsan lang. Pasensya kan, Clarissa. Ngam nasaysaya at no si kalangan ti agad just. Si katag pakumbaba. Ngamin, makinanaad tala ang karakwada. Saan mat siguro ang narikat nga ramidon dayta? Anya? Sige tani, napanugak. Di naksingaan, takayat kon ti aginana. Basta agtungpal kalatan iti kayat ni nanang, tapno awan agbalin aparikot. Nawatam? Awan tinaaramidak iti daydi agundaway no saan at tinagsangsangit latan. Nalabit ano adamot pamilyak nagawidak kuma ket isuda ti pangibagaak iti kastoy asa saadag. Nagrigat gayam ti kastoy a sitwasyon. Nagrigat no ti ammom amangi sakit ken ka ket saan gayam amabalin a pangibagaan wenno pangipulungan. Nagrigat no ti ammom amangi sakit ken ka ket saan gayam amapangnamnamaan. Ngamin sikapay ti agbalin adakes. Kayat kon ti pumanaw ditoy balay da Jason. Kayat kon ti makarukat iti daytoy a sitwasyon. Kasladyak ngaminan kabailan. Isu na laeng tadyak met ammo no kasanok nga aramidan. Nang ro na pay ket awan ammok apapanak. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam Clarissa. Apay nga agan-anos kapaylaang iti balay ti katugangam no kastamet ti trato daken ka. Saan arumbang ti panagan-anos mo tapno adalaang pagnaedam. Ti tao anapudno nga agayat, isakit na ka iti uray asinupay. Agpanunot ka na imbag pagayam ko. Di met kinunati sigod a boss mo iti restaurant a nagtrabahuam, ano kayat mo ti agsubli ket mabalin mo latta ti mapan ken kuana. Kabaalam met ti agtrabaho saan aya? Kinabaalam idin, itantulakit din taaddan anak mo? Di ka agbuteng pagayam ko. Ammok ken mamatiak at tarabayan na kati Diyos iti amin apanggap mo iti biag. Alakastan pagayam Clarissa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti pakasaritaan ti biag mo. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo arayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan arayan. Naawisak met ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas nga amok ang makaibati iti adal nang runa kadag iti padak asaan ang makontento iti asawa na. Napintas met ti asawak, amuna nga iwanan ti bagina, nasingpet ken nagagat, ngemjak amo no apay ang nagsapulak paylaeng iti sabali a babae. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ryan! Uy, Ryan! Aldan! Bumangon ka ditan.
Kanya toro sana ya. Agalas 7 ay ti agsapat. Ala, pumangon ka di tan taghawid kan. Saan? Jakpay kayat ti agawin. Dito wayak pa lang dagos mo, Maylin. Anya? Ang sigurado nga urayan na kan ti asawam. Bayam ang aguray. Ryan? Pangasim ta di na kumamat basta papanawon latan. Kayat ko pa'y tagtali na dito isipay mo. Isa pangasim ka di Tadinak mo't basta papanawon latan nakasla dinak pagan ano. Okay. Ngam ni, mabait lang Tsak kayat ngagmalmalum ka man nandito dagos ko. Wen, promise. Agawi dakmat lang inton madamdama. Sa dino tinaggapuam, Ryan? Apay adi ka nagawid idi rabi? Sa dino tinagturugam, ha? Ha? Ako naturog ka kiji opisina. Naturog ka idi opisina, kunam? Wen. Taapay mat? Katsigod mat nga agaw-awid ka dito'y balay? Saan kami na nag-duty ti karilyebok ko ma? Sa siya ko na tinag-duty. Kasta? Wen, napuyatan na karoon. Kat, namigat ka ka din. Wen, nakidya opisina, sakbayan nagawid sige, tayo turog ko man pa'y biit. Tanay, ag-duty akmanan ninton rabi Adan samatan milagrong ar-aramidon ti asawak, mama. Pag kunaamot kasta, iha. Kanayon nga min amarabyan nga agawid. Numaminsan, saan pa'y kit din nga agawid iti rabii. Agsapan ton santo agawid. Kanayon na nga irason ti trabaho na. Ay na, di kakadiunay agat atap, iha. Amangan mo't no, pudno agapula ang iti trabaho na. Isu ako na amasansan, ti di na panagawid iti rabii. Kasta nga taaya nga agpaiso, mama. Di tayo matam mo, no anya ti pudno a sitwasyon, ijay opisina da. Amo matiklase ti trabaho na, saan ka di? Adda akong tita, mama. Ngam numaminsan, mapalpaliiw kung adda dagiti gundaway asaan ang makaid na. Kasla ada ilamlamang ti asawa. Mawatan ka, iha. Do talaga ngagdwa-dwa ka iti asawam, mabalin mo matapaliiwan dagiti tignay na. Obserbaram ti asawam, iti kasta, maamuam, noon niya man ti atap mo. Uwan, mama. Talaga akasta ti aramidak. Ay, maboring ak dito'y hotel, Ryan. Kaya't ko di mapanay mall. Sige, mapantay jay mall. Ngam kasi tisigod, adda dagiti rules a masapula surutan ta. Anya manen dagita rules, saber? Ay, kasi tisigod Bawal nga ag-holding hands ta. Kaya bawal asal labayan ka. Manen? Amo mati sitwasyon ta, saan ka di? Ang mga no da makakita ka data kat ibagada pa iti asawak. Delikado. Kasto'y lakit din na kanayon mo tin, Ryan. Makauma. Pagrikyaran ta ka di manan ti abanag? Ay, no kastamat lang ang gayam. Nasaysayat no. Ba't ka langan dito'y hotel? Tasyak langan ti rumwar. Ay, saan Masapul ako yugan ka, Maylin. Jakmat kayat ng agmay-may sa ka arumwar, Ay, basta. Awanan ti adupay ang sungo. Basta bati ka dito yan. Tamang ano at dapay agpay sumakakita ken kay Jemol. Ikanaglangan na ti kwarta. Tag solo aklat ta na mapanag-shopping. Si Mangpet kagaya man, Rosana. Wen, itay pa ya. Kurt, kumusta nga tinapanamijayan darayan? Nasaya at met. Isu na lang, taada na ibaga ni Carol kanya ka medyo saan napagtalnaan ti panunod ko. Anya nga ita. Kunana ngamin, nga da kanu sabali amadmadlaw na iti anak ta. Amangan kanu, no ada milagro nga aramidan ni Ryan. Milagro. Nay,
Anya ngay mo ti kayat na asawa ni tiday ta anay baganakan ka. Diyan mo. Tadi namat indiretso. Basta ti kunada. Kasla ada kano ilimlimang wano ilimlimad ni Ryan. Ay na, nusyak lamay sa normal dayta iti trabaho ni Ryan. Una, yung kas naganak, saan aya nasken lang abagbagaan tamad ti anak ta. Nasken nga amuan ta, noon niya ti parikot da nga agasawa. Idi kasta, saan na dumakal pa'y? Husto ka, Rosana. Agam no mabalbalin. Jakbat kaya na basta ijad slatan ti anak ta. Gapulangin ti atap ti manugang ta. Mawatan ka, Federico. Di kanyak laeng, nasaysaya at siguro, no kasarita ta ni Ryan. Idi kasta, mamuan ta ti kinapudlo. Nasayat mo ta mangpit kan, Ryan. Adanas ka na pagsaritaan ta. Oh, anya na itang Maylin? Kasla seryoso ka man. Agsinatan. Anya? Ni, apay mananaya. Ada ka di madian na aramid no na ibagakin ka? Ibagam lang. Saan ka kumamata basta agdisdesisyon lahat na nakasta? Nabambanog akon, Ryan. Ha? Nabandog akon ngaglamlamang. Di kayat ko, kadjay relasyon na nawayata ng agpadpada. Oh, Di kayat ko, kadjay uray agkadwatay ti war, ken awan pagbutbut nga. Awan ti pampanunotag nga mga nuada makakita kadata. Maylin, amumot ti sitwasyon ko. Saan ka di? Sana basta-basta ti kayat mo ang mapasamak. Eksakto, Ryan. Addan asawam. Addan anak mo. Addan pamilyang. Namiris ko kabayatan a protektaram ti biyag mo. Ininot mo ten a maliplipatan nak. Pangasim, di na kumamot basta isinalatan. Pagsaritaan ta kumamot da ito'y tinasayaat. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan ta. Adda aram kanyak, Ryan. Ket plano kasumpatan. Diyak nga minan kabailan ti agbayag pa'y iti limod a relasyon. Iso pasensya kan. Ngam, nasaysayat matlaang no agsubli ka ni ti asawam. Kunaktupay kat, mama. Husto ti atap ko. Adda babae ni Ryan. Anya? Pudno ka di dayta, iha? Wan, mama. Sigurado ka? Wan, mama. Sigurado 100%. Diyak kaya ti mamati. Nga mas daawak ngamin at talaga ititigtignay na. Iso nga in-check ko ti messenger na. Kat nabasak amin at chat da iti day di amaylin. Pamanaknak at talagang ada relasyon da. Una yan ni Ryan. Talaga natangkad ti ulo na. Bayam iha, takasaritak tumanan jay asawam. Sige, mama. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya binukol mi. Iso asapay la kuma, tadumngag kada kayo. Sakbay amaladaw ti amin. Okay. Agkalma ka kumalaang iha. Di ka danag. Kasaritak itinalapat ni Ryan. Maylin, siya kun amis mo ti agpakpakaasikan ka. Pangaasim, taadaywa mo ti asawak. Panunutam mo't kuma ti anak mi. Kinapudno na, nabayagan na sininaak ti asawam. Ngam, iso mati agsubli-subli kanya. Anya? Dahil ti pudno. Iso nga rod ti kasaritam. San ka ta siya? Nupudno ti ibagbagam. Pangaasim, tas ika kumanti mangliklikken kwa na. Iti kasta, di na kan sublianan pa'y. Kasi tinakon-akon, insinakon ti asawam. Imbagakken kwa na, jakon kayat. Ngam, iso matlata ti agsubli-subli dito'y dagos ko. So, jak mat siguron pakabasulan dayta. No bilang laeng. Anya? No awanan ti bagam, pumanaw kan. Taadupay ti aramide. Sika manen?
Kat imbagakken kan, nga dan sa bali ngay ayatan. Narigat ka di nga awatan dayta. Ha, Ryan? Ay ayatin ka, Maylin. Jak lakit di ka bailan na mapukaw ka itibiyag ko. Kagap ka pula ang ti asamam dito'y Ryan. Diyak kayat ti gulo. Iso pangasim. Tasardingan na kun. Ngam kayat ka ama ka din na. Pangaasim ta di mo kumamot ipaidam day ta kanyak. Huston ko nakmat. Pangasim ta pumanaw kan. Kat di kan agsubsublipay. Saan? Jak pumanaw dito'y dagos mo, Maylin. Anya? Amok na ay ayatin lakmat. Amok na dapay riknam kanyak. Isa pang nga asim ta di mo lapdan tiriknam. Oh, Maylin. Ibutan na Ryan! Oh. Arakupan! Maylin, Ay, I love you, Maylin. Oy, friend, nakitam ka din ti inpost da may papanken ka? Ha? Anya post? Kan, asino tinang i-post, Alice? Jay asawa ni Ryan. Inpost na ka iti Facebook. Inbabain na ka. Nagan, ladawan, kan aminan amay papanken ka, friend. Anya? Di awanan bain a babae? Ha? Di na mabalin nga aramidan ti kasta kanyak. Sigun iti amamok, mabalin mo kano nga idarom ti asawa ni Ryan iti slander kan public humiliation. Isu na laeng, tano agdarom ka, maamuan matan ti kaadwan, akabit na ka day di Ryan. Amok dayta? Ngam sana kaya tasawan dayta? Nga damot ten karbengan da basta mangibabain iti kinataok iti publiko. Ay, nakasagana ka ka din iti posible ang mapasamak, friend. Nagululay makaklatan. Kasla, inaklon ko mata na husto ti inaramid da. Iso at tapno patas ti laban. Ha? Ilaban ko mati karbengak, friend. Amon kadi, amabalin ko nga idarum ti asawam, gapo iti inaramid na apan nang ibabain kanya kiti social media. Ha, Ryan? Amok day ta, Maylin. Maawatan ka. Maawatak tiriknam. Ang agkalma ka kumalain, pangaasim. Sino kumamat nga iti agkalmay ti kastoy a sitwasyon, Ryan? Imbabay nak ti asawam. Naibabay nak iti husto, gapoy tinaramid nang. Gustunan ko nakmayet. Di kagdanag, takasaritak ni Carol, apama na makaawidak. Kasaritam ko na. Wen, Agpampanunod ka kadi, ha, Ryan? ha? Ti ko nam kadi, kat umanay, ti panakisaritam laeng ken kuana. No di na idilit dayjay, agtarumak. Sala nga dayta, talaga panawan kan, kat jakton pulos agpakpakita ken ka. Amumbat nga aramidak amin, basta parakin ka. Di kagdanag, tay padilit ko dahil siya kurakmayet. Siyak ti makaamo ka ni Carol, Maylin. Carol, idilit mo ti post mo may papan ka ni Maylin. Itian niya kung maaga pong i-delete ko, Aber? Di mo ka din napanunot ti mabalin nga ibunga ti post mo, ha? Amum ka di ang mabalin na kamay kat iti trabaho, gapo iti daytang inaramid mo. Saan lang nga dayta? Nakababain ka na iti makabasa ng akin amamo ka data. Ah, at dapay lang ang gayang bain anabati kang karayan. Ha? Ngam idi nagbabae ka, awan pulos babain mo. Basta i-delete mo na dyan. Tano saan? Talaga panawan kayo iti anak ta. Tasyak paikit din ti putbut ngam. No panawan da kami, di panawan da kami. Awan na sakit abakrang kura yan. Aglablabas kan, Carol. Imbabain mo ni Maylin iti social media. Makitam dayta. Imbes asyak nga asawam ti isakit mo. Saan? Tamas isakit mo kit din ti kabit mo. Di mo ngamin maawatan ti... Anya ti jak maawatan, ha? Carol, Siyak paikit din ti saan ang makaawat. Idinto ta inaw-awat kamat iti mano atawan. Nagan-ano sak iti din nam, Ryan. Ita, kastoy ti isubad mo kanyak. sorry, Carol. Tangay mas isakit mo day a babae. Pumanaw kan diti balay. Adakan kan no din na am day Maylin. Basta pumanaw kan, tadikan ka sa pulan pay, Ryan. Panaw!
So di na ti papa ng Maylin. Nakasukat ka man. Rumuarak, ada sarag katao. Kunakman na ko na mga aglaba ka ina. Ha? Ay, kwa? Saanan? Si Maduta kon. No, kayat mo o di si kantiag laba? Anya? Aywan. Ikanak man gayam iti kwartam. Tani, naibos ang tinted mo iti kalman nga allowance ko. Manen? Ada reklamo? Ha? Eh? Laglagi pam. Sika tinangpilit kanya tapno agden nata. Ket gapo tat sika ti agpilit nga agden nata. Itid mo nga rod amin na kitawag. Taday tama tinagtulagan ta san ka di. Wanangam. Nawanan ti adu pa ya sao. Itid mo kit din tikid dawag tani. Maladaw ako ni tilakad ko. Sorry, mama. Sapay ko mata mapakawandak. Kinapudno na, tiyakon amo na niya ti aramidag. Diyak mo no kasanok asanguin na iti aparikot ko. Mariribukan ako na yan. Ay, diyak mo ken karayan. Natangken mo't ngamin ti ulom. Anya nga ita? Mama, Anya da ito yan ngay nararamid mo, iho. ay ayatek ni Maylin, mama. Mangmangag mo ka diti bagbagam Ryan. Addan asawam. Addan anak mo. Pamilyado kan, iho. Amok na ita, mama. Matlagayam. Ambong ka di no anya ti mabalin ngay bunga da ito'y ngar aramidam, ha? Lipata mo da dya, Maylin. Kat ornosam ti pamilyam. Tiyak mabalin alipatan ni Maylin. Ngamin iso ti ay ayatek. Ha! Minamag nga ayat day tarayan. Laklakayan kan, ngamkas kalag pampanunot nga ubing kunak manen. Mama, Ay! Makamu ka man langan. Talaga adya ko na muti ibaga ken karayan. Da kayo ken ni papam ti makamu nga agsarita. Talaga nga awan ti dengdenggam. Makapahay blood kamat. mama. Sika tinagaramid iti parikot mo. Iso asikamat lang nga rod ti makasulbar iti daytarayan. Katangay natangken mo ti ulom. Makamu kamatan. Tadi mo matkayat ti paisuro. Dua atawan mimet anagayan ayat ka ni Carol sakbay anagkalay sa kami. Kat manipod nagdan na kami kas agasawa, inayat kumat daytoy. Ngamjak amo, no apay akasla namin pinsan meten anapukaw ti panagayat ko kenkwana idinaamamok ni Maylin. Banag ajak maibaga kenkwana. Tano mabalbalin, jak kayat amasaktan tirik nana. Kat ita, agtultuloy latamet ti relasyon mi kani Maylin. Iso na laeng takanayon meten ti panagapami nga uray dagiti basit laeng abanag. Miss F, anya ti rumbeng nga aramidag. Tuy pagayam mo, Ryan. Ken ka pagayam, Ryan. Di mo dadaelan ti pamilyam gapulaeng itibukod mo apagragsakan. Panunutam pa'y kumaan na imbag ti ibunga ti agbalin apanggedeng mo. Tingitingem anaimbag ti riknam, iti kasta ket awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Ryan, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Anton. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agmay sa tawan meten manipod nag-live-in kami kani Erica. Adda anak na iti kinabalasang. Kayat nasawan may sa a single mom. Amok asaan a basta-basta wano saan a bareng-bareng ti sitwasyon a sinarrak ko. Ngam gapo ta ay ayatek ni Erica,
Inkarik iti bagik ang nakasaganaak ang mga klon kadagiti responsibilidad ti maysa nga ama. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dago na ni. Oh. Ay na, nasayat mo tasimangpot kan Anton. Malala, naginana ka pa ilang kita. Uston to, inton maluto to'y lutlutwag, apang rabihan tayo. Nagbanglumot ang tilutlutuam? Siyempre mo't Nagluto ak iti paborito masidaan. Adobo ak karni ti baboy. Wow! Aduman nga rodon ti kanak nukas talang. Ay wana, sigurado dayta. Ama mo ka nanton. Nagmayat na talaga ti agawid nukas ti akanayon ti masangputak. Napintas lang rodon ti asawak, sexy kan nalayang pangagluto. Ay sos, bulaan nakman ako nanton Saan mo ta? Food mo ti ibagbaga ka ni. Malalag, tugaw ka nga rudan. Taidasar kon ti pangrabian tayo. Kumusta ti nagmalama trabaho, honey? Medyo makamannog na ron. Hanggang okay lang. Basta makita kayo iti anak ta, okay akon. Agiam anak manen Anton. Iti anya, Erika. Panangibilang mo kan ni Jared, kas pudpud no nga anak mo. Agiam anak iti panagbalin mo nga ama ken kuana. Kat sapay la kuma, tadi kan tog balbalin. Saan to apulosan eh? Ipatpatag kayo unay-unay. Aramite kami nakabalag tapno maparagsak kayo ngagpadpada. Dahil ta kumatikanayon nga imulam di ta panunot mo. Ba nag-apagyamanak unay, honey? Awanan yaman na, honey. Aywan, sa dino tayan ni Jared? Adda iti silid na, araramidin na dagiti assignment na. O sige, panawan ka pa yung dito kusina, ha? Mapan ko tulungan ni Jared karag iti assignment na. Sige laeng, Anton. Ayaban kayong tulangan, inton makaluto akwan. Wow! Agasam man day ta Anton. Todo kayod ka ita Doble trabaho ko naman. Gusto day tan bro. Agina kamat Ha? Si Kamot Venus, siya man ang tinakitam. Kasano kat sobra-sobra mat tan ti panagtrabaho. Kasla na gano ti pakpakanom. Ha? Agur-urnungat ngamin. Agur-urnong ka kunam. Wen, Para itian niya Anton. para iti panagkalay sa amin ka ni Erika. Ay wow! Sana all. Talaga ang nagasat ni Erika kang kanya. Nasingpot ka lang arudan, nagagat ka pa'y. Saan lang aday ta? Guwapo ka pa'y. Ha? Agyaman ako Venus, ha? Ngam, kasla na sobrang sa tinangidayaw kanya ka. Saan matkit di Ibagbagak laang matipod no bro. Ha? Ay na, sapay la kumata makasara kak tumot itikas kang ka Anton. Ay, wala. Iti dahit kinapintas mo. Imposible, andi ka makasara kiti gwapo akas kanya. Ayun anya. Wow! Talaga mo't abong gati kasangay ni Jared Nagado ti handa na. Nag-hire kayo pa'y gayam iti clown kaanakan. Ay, yun auntie. Agmay-may sa nga anak mi ni Jared. Isorong bang na lang mo at abong gati kasangay na. Sa bagay mo, di aguray ka. Apay Ate Feli? Kasla da tayo laang mo't a pamilya ti adda dito Awan mo makita ang kapamilya ni Anton. Apay ngay, nga awan man laang maturay may siya nga imay kadakwada. Ha? Ay, kuanti, jak man mo. Busy dan sa mo, ti so nga awan makaumay kadakwada. Kasta aya. Walang ti. Sayang nga rod, at di da maramanan ti ado asagana ni Jared. Hay, nalipatan da tayon samat ni Manong Anton, nanang. Pag ko naamot, anak ko. Kasano, kat saan matan nga agaw-awid dito'y balay?
Ay, busy siguro iti trabaho na anak ko. Kat no sigud met nga agaw awid dito'y balay, oray busy iti trabaho na. Ti kunayo kitdi, manipod adan live-in partner na, nalipatan da tayo, nanang. Ay, mawatak ti marikrik naman ako. Tano maminsan, kastamot ti mapampanunot ko. Agam, di tayo kumagpanunot, iti sana nasaya at may papankan ko na. Amumutain, adan responsibilidad ni Manong Yaw. Ay, maawatak met kitdi ananang. Ang uray asino met talaga agumura ken kuana. Ngamin, uray may sa kumalaang met nga awag wenno pa kumusta, awan pay. Nalala. Awatem latta ko man ni Manong Yaw. Talaga kasta, tadamo nga din sa balay a responsibilidad na. Hinton umay alawas gaya ti kasangay ni Jomar lakay. Panag ko na magawit nga ta ni Anton. Diyak mo bakit? Amo meten da tao. Kanayo na busy. Manipod adan kalibin na saan na matatao dito balay. Awagak ko ma, agam amagano di namanin sumbatan ti awag ko. Ay na, amo mat siguro no apa ay bakit? Sipod pa'y iday. Madlaw asa na kayat ni Erika ti agawid dito balay. Ay, win nga rod Gapu siguraw ta marigrigat tayo laang. Iswa di na kaya ti agawid dito'y balay. Bala, bayamon bakit? Tinasaya at padasimlatan nga awagan niyan taon. Ibagam ken kuana ti may papaniti kasangay jay adin na, bareng makaawid. Sige lakay. Awagak to inton badamtaba. Parang makaawid nga agpaisaw. Uray, sunalaang ti agawid. No sana kayat dayjay nga Erika. Aguri ka, pitsa 12 mo't gaya mita. Intun Sabado gaya man ti kasangay ni Jomar. Tinasaya at dumagasak man pa di tamol. Mangkita kiti mabalin ko nga irigalo ti kapsat ko. Pilyag tay branded. Sa nabalita sagpaminsan lang mo't namang tedak. Ada ko na ni... Nasapa ka mo tanagawid, lakay. Well, nasapa kami dismiss. Isa nasapa ak mo't anagawid. Anya nga itilinaon day ta paper baga bit-bit mo, T-shirt ken polo. Kukwam? Saan? Itad ko ni Jomar. Tapay mat. Irigalok man ken ko na. Kasangay na kami ninton Sabado. Kasta? Wen, ingatangak mo tan adana ng kantatang. Pati ni Jessa. Adamot lang ginatang ko para ken ko na. Sa nabalit sagpaminsan lang mo may kakida. Okay. Oh, apaya kastamot tan tilangam. Okay ka lang ka di? Nabanugak lang siguro. Sige, umuna ako ni Tisilita. Kaya't kunti agina na. Di mo't nagsildukan, Anton. Wen, apay ka di? Ay, bangtid ka iti pang grocery. Atoy. Daytoy laan. Wen, dahil talaga amin tinabati ti swildok. Ni, nangipi pa na may iti sweldom. Kasusweldom laan nga daytoy langan tinabati. Dakkal tinagastos ko iti dinatang ko regalo para kadananang kantatang. Ay, day takat ti madikan ka. Gastusam ti sabali a tao. Ngam naagpaay iti pamilyam. Awan maitid mo. Ha? Nagpuskol mo ti ropa man niya. Erika. Agasam man. Taday gatang mo iti regalom kadag iti kakabsat kan dadakkel mo. Ngam da kami iti anak mo. Awan! Apa yan, Erika? Apa yung tarupang? Nalipatam sa amatan. Ano saan agapukan niya kat awan na pintas at trabaho mita? Saan mo't nga iti kasta? Mo talaga napatag kami ken ka. Da kami nga rod ti rumba nga priority. Saan kat ati asino na ditan?
Saan mo tabas no asino ladit ang tinggatanga ka? Pamilya ko Huston! tingata. Di ka nagkalintigan, Anton. Ha? Basta noan niya timbagak, iso ti masurot. Da kami ti pamilyam, iso da kami nga ro ti rumbo nga priority. Nalawag mat siguro kan kadayta, Anton. Ah, Erika, agsubli ka dito eh. Erika! Ay, na yan ti kastoy. Nakabaso lakmanen adi na oras. Na yan ti kastoy. Duangal daw kan do arabi imot na di nakpampansinan kan kasarsarita ni Erika. Sapay plano ko man ti gumatang iti singsing nga isagot ko kan ko ana. Apag guston to kumainton anniversary mi. Ibagak ko man ti panagkalay sa mi. Ang kastoy mat ng tinapasamak. Hoy. Naklaata kiti kasjay adjar na. Nagdagsan tiriknak gapu iti kasjay nga imbagana. Diyos ko. Anya ti rumpay nga ramitek. Tulungan na kuma, Diyos ko. Bakit? Mapay lakay. Kaslada ibagam Apay, awan madmadlaw mau ni Anton. Kas kumaiti anya, Feliciano. Mano nga aldaw mutan aditi balay ti pagaw-awidan na. Ay, kung naklakit din nun niya, di kunam amadmadlaw ko. As sinagmat iti trabaho na tinagusdakan ni Erika. Nga mapay nga anusan na ti agaw-awid di ti balay. Kat no dandani may sa oras ti biyahe, manipod ditoy. Aging nga iti trabaho na. Uwin nga raw lakay. Awan ka day, tinadakdakamat na ken ka, bakit? Awam mo, lakay. No di mo't matagtagar ay jay anak ta. Diyak pa'y kit din makasarsarita no kwa. Ta masapsapa mo itarumrumwar. Sa kamarabian tuman ay nagaway. Tinasayaat, kasaritam tuman jay anak ta. Amangan mat no da parikot da ken ni Erika. Iso adito'y balay ti pagaw-awidan na. Amangan kit day no agap apa da. Na, bayat ta kasaritak to ni Anton. May papan iti day taba na lakay. Oh, Anton, manung aldawon akas lang naliday ka Ada ka di parikot? Ha? Kwa? Awan mo, Venus. Bandog ko lang siguro na ito eh. Sigurado ka? Well, okay, aklaan ko nakmat. Okay. Ang amno anyaman ti parikot mo, sapay la kumata masulbar matla ang adagos. Nang runa pa'y nung maipapankada kayo kin ni Erika. Venus. No adati di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo itinasayaat. Urnusin nyo adagos, di yun pabayagan pa'y bro. Sorry, Erika. Naadaman madi ana aramid wano na ibagakin ka. Sapay ko mata mapakawanak. Pangasim, tapagsaritaan ta kumada ito itinasayaan. Sorry, Mat Anton. Naklatak lang amin. Panagrik na kat adayuan na patpatag ti pamilyam ngam da kami kan ni Jared. Tikayat ko lang, Mat, kat da kami kumati agbali na priority ngamin da kamitan ti pamilyam. Maawatan ka. Ang di mat imbagak idin ken ka, anapatag kayo ka ni Jared kanyak. Amumat nga aramidag amin para kada kayo. Iso na lang, tandamat obligasyon ko iti pamilyak. Isa pangasim, di na kumamat paritan, wano lapda na mangtod kadakwada. Uwan, amok matkit di dayta.
pasensya ka na talaga. Pasensya ka no nagpailuyos iti emosyon ko. Sorry. No saan ka lang ay ayatan? Tsak amon, Erika. Sorry, Anton. Aklunag. Bidot ko ti amin. Saanan ang maulit. Promise. Ay, Nanton. Apay ngayon gatang naman ni Tirilo ni nanang mo. Wana, regalok nga rod mo at pare ti kasangay na. Manen? Ha? Uray kumamot no dagiti lalakaan lang nga rilo. Dayta pa'y mo't nga rod nginginaan. Manungay manan dayta. Isumot tan ti pangip ipanam iti kwartam. Ibusam mo tan ti kwartam iti karirigalo kadagiti kamang ti pamilya. Erika, Kanayon ang matan ti mang regalo kadakwada. Saan lang nga dayta? Kanayon kayo pa yung makita ka ni Venus iti coffee shop nga si Dag iti opisina yo. May at ti kakatawaan yo. Kurso na dam samot dayjay a Venus. ay no. Aglablabos kan, Erika. Sige! Sige! Idanon mo! Idanon mo! Tamakitang ti di mo pa'y nakikita, Anton! Una yan, Erika. Nabambanog na tao. Ngam kastakit din ti pasabat mo. Kaput no, Mat! Saan ka di? Ay ayatin ka, Erika. Amom na ita. Gamjaksan maanusan ti kasta nga ugalim. Awan mo't sigurong ti may bagam. Ngamin, impay kumat amin kada kayo iti anak mo ti amin na panawin ken oras ko. Amin na sweldok, agpapaay ka iti masapsapol iti balay. Ngam nulapdan nakatumulong iti pamilyak. Sa bali magtan na saritaan na ita. Kung ngamin, Anton. Kanayon mo't lakit din nakasta. Sana agapot agul uli magak, aglablabas ka magtan. Kinapudno na, jakon amon sa dino ti paglugarak. Nagkari ka adi mon ulitan. Ngam anya na ito yung aramidan, ha? Inulit mo manan. Sorry, Anton. No itakit maaramid mo ti kastoy iti pamilyak. Kasanon tulangan inton agasawatan. Pasensya ka, Anton. Sorry. Amom kadi amarigrigatan akon nga grasrason iti pamilyak. Gapo iti kasta nga ugalim. Pagi mo nang matlaaminan. No di mo amo ngay lugar ti kasta nga ugalim. Nangro na ti panagim-imon mo. Pasensyakan. Ngam amangan mo saan adata tinay tulding apare ti tungkal maysa. Aging gaita saan kami pa'y ang nakapagsarita iti nasayaat ka ni Erika. May sa abalay ti pagnanaadan mi, ngam nalabas ti kinangato ti pride na. Di nakpulos kasarsarita. Dandani dua a Domingo metten akastoy ti sitwasyon mi. Mapanpanonot ko pa yan ti agawid iti ayan dagiti dadakkel ko. Ngam ruming bawlat tamat ti panagayat ko ka ni Erika. Isu ajak metlaang may turod ti mangpanaw kadakwada nga agina. Anya ti rumbeng nga aramidak. Sapay lakuma ta maiwanwanak. Tuy pagayam mo, Anton. Ken ka pagayam, Anton. Saan kayon nga ubing? Lalakay ken babakit kayon. Addan bukod yu apanunot. Ti may bagak laeng, tingitingam anaimbag tiriknam pagayam ko. Ngamin, narigat ti may lawlawan. Laglagipem at ipan nakiasawa ket saan akaslamakan ano di mo kayat ket mabalin mo nga isarwa. At damet dagiti dadduma amang ibagbaga ano talagang ay ayatem ti may sa atao nakasagana ka amang aklon ken mang anos iti ugali na. Ngem kunamet ti dadduma numapno ti salop aglupyas. Ada amin ken ka a desisyon pagayam ko. Awan ti sabali a makasulbar iti parikot mo no saan asikamet laeng. Kas iti nakunakon, tingitingam anaimbag tiriknam. Alakastan pagayam, Anton, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Iti daytoy agundaway sagutan da kayo manen iti maysapay apakasaritaan ngayon tay drama ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Joan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisak met ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti madama apagdaldalanan mi nga agasawa. Ket no adapan nakabalin na, kayat kumatlaangan amang ngagan ti opinyon mo may papan iti sitwasyon mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi saan kami paylaeng anagkalaysa kani Eric. 2 atawan mi met idin nga agayan ayat, agin nam abulan met idin manipod nagden na kami. Kastoy man, dagiti pasama. Apay, awan pa'y plano yukin ni Joan nga agkasar, Eric, anak ko. Ay na, adula amin na kasar-kasar na lang. Eric, Ammo yung mahid nga awan iti bokabularyo ti kasar-kasar. Naganon ti am-ammo ka nagkaskasar. Bongga pa ya. Hangam kita nyo man. Nagsina damot lang. Sayang lang ti kwarta. ay na, saan ka man ngamin ang negatibo nga agpampanunot, Eric? Nasaysaya at matlaang ano agkasar kayo kini Joan. Iti kasta, agbalin matan aligal ti panagden nayo. Saan laang aday ta? Ad-ad apay amabindisyonan ti relasyon nyo, kan ti buklen yun to a pamilya. Ngala. Tapno di yumat ko na. Bayan nyo, tasalud-sudag to ni Joan. May papan iti dahi ta abanag nanang. Sige, pakaamuan da kamin to nga road. Iti kasta, makapagsagana kami met kinitatangyo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Eric. Nakaad-adayo mo tinakaiturungan ti imatang mo. Kaslaad da na unag apampanunot nam. Apay, adda ka di parikot mo? Ha? Ay, kwa? Awan mat. Sikamat. Tilamat-madlaw mo. Ibagam ano, anya dayta. Anya ti amom. Amangan no adda maitulong ko. Awan nga road. Sigurado ka? Uy, unay kalakit dinaya. Aywan, nakaluto ka din. Wan, itay pa'y Ay kat agaw ka nga road at amangan tanay. Itay pa nga kirkiraos ti tiyan ko. Mabisina kon. Sige, sumango ka nga ruden iti lamisaan. Ta isagana kun ti pangaldawan ta, Eric. Awan pa'y urnong mo aya, Eric ading ko. Ang damat basit ama nang. Apay, umutang ka. Ah, wan kumaa, ngam amok amas kasapulam dayta. Isu nga uray sa anen, syakit di pa'y ati mang pautang ken ka. Ha? Ay, uwana niya. Angam puwera angaw ading ko. Anya nga iti plano yo kini Joan. Agkasar kayo kit din Tani, makmapanan titawan. Saan kayon nga umububing ading ko? Kinapudno naman ang. Saan mi pa yan napagsaritaan ka ni Joan ti may papaniti dahil ta abanag? Ay kat sikan amis mo ati mangibagaken kwa na. Sika ti lalaki. Isu asika nga ro ti mangibagaken kwa na. Ang mga nuur-urayan na laang mati ibagam ading ko. O sige, tayo bagag to ka ni Joan ti nagsaritaan ta, manang roda. Danda din samad tan makatawain, manipod nagdir na kayo ko ni Eric, anak kaw. Wan tatang, Awan pa'y plano yo ayang agkasar. awan pa'y met nadakdakamat ni Eric may papan itiday taabanag tatang. Ay kat kasaritam Ibagam ken kwa na tagkasar kayaon. Ay kwa, mabainak met tatang. Alangan met asyakit din a babae iti mangibagbaga iti panagkasarmi. Ay na anak kaw, saan akababain ti mangibaga iti pudno amarikrik nam? Ha? Kasano ngay amamuan na akayat mo ti paikalay sa kenkwana, no di mo mat ibaga. Urayat latan nga ibaga na tatang. Angam no di na ibaga,
Di oray saan kami ngagkaskasar. Ag-live-in kami latan Ay, sana mabalin anak ko. No di mo may turad nga ibagakin ko na. Nakamain kaninanang mo ti makisarita ka ni Eric. Ibaga may anas kan lang ngagkasar kayo ni ti kabitan na panawain. Ay ko, saan ang tatang? Siya kunti mangibagakin ni Eric. Sigurado ka? Un tatang, kasaritak to apaman nga agawid. Eric? Apa Joan? Atay pagam? Kwa, anya nga iti planom. May papanitan niya. May papan ka data Si kaman kiti. No niya ti planom, di iso. Anya nga tanong. No? Anya? No agkasartan. Ay kat si ka No talaga desidido kan nga kasarta, di sige. Kasano, ibagak nga rudan kadagiti dadakkel ko? Katuan Ibagamon kadakwada. Tay bagak metten kadagiti dadakkel ko. Iti kasta, matulagan ti kasarta. Husto matket de, tapno sardengan dak metten na salsaludsudan, may papan iti dayta abanag. Marengreng ak ngaminan iti kadadamag da no kaano ti kasarta. Kumusta ngay anak ko? Apay, awan pay? Awan pa iti anyanan. Saan pa'y amasikog ni Joan? Ha? Ay, kwa. Diyak amo lang. Saan pa'y siguro tawan mo't ibagbaga na kanyak. Ay katpaspasan nyo nga min. Iti kasta, makabukal kayo matan iti aw-awiran may. Katadan tulat ta siguro nanang. Saan pa nga ita? Adan to. Iso nga rod ako na kapaspasan nyo. Tani, mapanan titawan. Manumatan titawan ni Joan. Amangan no saan ton nga agsikog no kwa. Iso nga rod mo't ako nak nga adan to nanang. No paraburan na kami ti Apo, di nasaya at dakkel pagyamanan tayo. Hangam no awan, ay kat pasensya Kasjay lang na dyan nanang. Hello, Eric. Sa dino ti ayan mo. Rabiin Adaak pa dito site. Bantayan mi ti bodega. Ag-overtime kami ita. Kasta ka di? Uy, umuna ka na maturog. Puray di mon ilaktiri daw. Iti kasta, saan ka ama disturbo inton sa mangputak? Anya nga oras ka aya nga agawid. Diyak may bagano anyan to nga oras. Basta ti ko na ni boss, urayan mi pa'y dagiti materialis nga deliver da diti bodega sa kamin to agawid. Urayan kan, Eric. Ay kat siga hangam na makaturturog kan. Uray umunakan to na maturog, tapno di ka mapuyatan. O sige, basta ang text wan no umawag kan tulat na ano paawid kan, tapno amok no ilukat ko tiri daw. Uy, O sige, bye! Kumusta mo't nga tanjay ati manak ko? Saan mo't tan anagaw-awid dito balay? Manipod nalpas ti kasardakin ni Joan. Wan nga rod, angam amangan numakumikum laang iti trabaho na. Isu adi na pa'y nasangot ti dagawid nanang. Sa bagay mo't kit di Tinasayaat, awagan yun to ni Eric. Iti kasta, maamuan tayo no kumusta damaten nga agasawa. Kano'y di kalman pa'y nga awagak di atim.
Ngam di na matsungsungbatan ti awag ko. Kasta aya, ay kat ang mga nubisi iti trabaho na iranayo ngamin nga awagan no kas jay a lunch break da. Wano saan, jay rabi jay amuyo a nakaawidan iti balay da. Sige, taawag akto inton rabi ije atim. Barang sungbatan ng tumutin ti awag ko. John! Ah, John! Lukatan tirinaw ko na! John! Abaya, nagbayag mo alukatan tirinaw, At ang samot lalakay. Pagpudno ka man kanya. At ang samot umay dito'y kabayaran di kawan ko. Ay, una yan, Eric. Si kalangarodan ti saan anagaw awid iti duang aldaw kan dua arabi. Ngam si kapay laang matyad daganas na nga agsao iti kasta. Oho, di nakman baliktado na kasta si Kadyoan. Na, balik ka din asasawam mat, Eric. Si kalangarodan tinakabasol. Si kapay ti makaungat. Ha, di ta ka man langan. Na, agsubli ka nito. Di nakbasta panawala taloy. John! Di nakasarsarita, aging adi ka mausawan. Maturog ka dita salas, tadita tibagay mo. Nagalasan di kasta pampamayam kanyak ng asawam. Ay, John! John! Una yan, mangmangan ka matlatan asiksika, Eric. Di ka pa'y agayab man. Adulamin. Abay, masapul ayang ayaban ka. Numabisin ka, di mangan ka. Kit po dumad sana ya. Abay, masapul ayang ayaban ka pala nga mangan. Kan mesa, uray ayaban ka, no di ka pa imot mabisin, di awan mo't lang. Una yan, kaslaawan matlaang asawak no kastoy laang. Oo, adulamin kunak mangan. Numabisin ka, mangan ka. Numabisinak, manganak. Kas nila ang mat. As simple as that. Okay, no iso ti kunam, di iso. Ngala, agpapudot ka nga roon iti pagdigos ko. Taos ton malpasa ka mangan. Tani, algawon. Ang mga no matraffic ak tumanan. Diyak kaya timala daw iti trabaho. Okat, kumusta kayo matan ngay kanila kay mo, bes? Kumusta ti agbalin a Mrs. Morales? Okay lang, Mat. Okay laang mat kunam. Ngam kasla saan ka mat anaragsak? Apay, adda ka di parikot yung agasawa? Jak amo, best. Jak amo no maibilang aparikot ti sitwasyon mi itakin ni Eric. Apay ngamin aya, nagapa kayo ka di? Saan matkit di? Ngam, ay, masursuro na. Masursurun ka kunam, bes. Un, best. Taapay mat, bes. Kasano? Kaslaawan mo't asawak iti aramidan ni Eric. Ni, anya tiket mo asawan, bes? Ay na, masansan ti di na panagawid iti rabi, best. Saan lang ang adayta? Iso lang nga rudem tinabarbartet nga agawid. Isupay ti adaganas na nga agatap. Pagatapan nakit din nga adda kanu lalaki. Iso at talaga ang masursurunak iti dayjay a lalaki. Ay, una yan. Kastagayam ti aramid ni Eric. Kunak man no nasingpet. Jak amo, best. Kasla nasingpet met idi saan kami pa'y nagkasar. Ngam idi nagkasar kamin, rimwar met ten tipod no nga ugali na. Ay, unay kan, Eric. Yurnos mo met adag iti sapatos mo. Mamin ano laang met nga iti mang yurnos, agraman medyas mo, di mo pa'y amumat nga ikabil iti laundry basket. Basta nakawaralatan kita. Iyornos mo mutan ata na Amumata na bambanuga ka nagtrabaho. Ay na, saan arason day ta nabambanog? Tauray siya, nabambanugak mat. Mamin ano laang mat nga iti mangikabil iti pangikabkabilan, ngam di mo pa'y mat maaramid. Bayam dita, tausarig mo't lang inton madamdama. Uray pa'y, may mayat mat laang ano iurnos mo tapno saan anakawara. Inton intaray ti aso, siyak tumot laang manan ti pagbirukam. Alawo rin.
Yurnos kon ton inton maminsan. Ikakit aggaon tamangan ton. Tanay, mabisina kon. Ayan na nga itay uniform ko. Awan mo dito yan. Joan! Sa dino tinang iduli na may green ay uniform ko. Awan mo dito cabinet. Kita ang dita Adala ang dita dayjay takilupin ko iti kalman. Awan nga ron. Umay mo man kitaan. Ay unay kan. Usaram ngaming tamatam day tanto ngamin ngiwat mo ti agbirbiro. Awan nga ron. Itayak pa nga agbirbirok. No siyak kumati nang idulin, di amok ti pagbirokak. Day taman me. Nuulag ko madayta. Itay nakapay at tinugkawan. Ha? Kat naawan mo't itay dita. Anyang awan asasawa mo't. Ti kunamket di. Tangiwat mo ti makaad-ado nga agbirok. Iso adi mo nakita. Oo, nakaadlo ka man ako nakon. Tilakit ti pagitultuli na ma. Imay-may samlang ngamin nagitibarok tapno nalakak ang magbirukan. Agalas 12 matgaya man ititang nga terapi. Diyak matan lang pupuutan ti oras. Ay, naimas ko matan tinagbuy-buya iti YouTube. Ay, parbangunan. Gamawan pa ilang ni Eric. Ay, una yun na yata. Sa dino man nga tantiayan na. Uray kumamat no umawag. Wano ag-text man laang kuma. Tapno amukmat no sa dino ti ayan na. Ay, tinasayat. Awagak man. Barang sungbatan na ti awag ko. Joan! Joan! Okay, ayan. Bigbigat ng pukaw kalapukaw. Ikaw anakon, tamangan akon. Tanay, rumarak mo't laadagos. Anya? Ni, kasangsangpot mo lang ng rumwar ka manan? Wain, agdyutyak ita ta sana simrip ti karilyebok. Isong agaw kan tamangan akon. Darasam. Una yan. Kaslaawan mo't asawam iti kastang aramid mo. Panawan kan sangputan nakmatlatan dito'y balay. Ay kat talaga akasta tadangarod mo trabaho. No kayat mo, di sikat yung trabaho, tasyak tagtagibalay. Alakit din. Ito sarmon ti pamigatak ta mga anakon. Tanay, maladaw akon. Ay na, adalo man tirabi. Ngam aging kita. Awan pa'y lang ni Eric. Ay, awan manan. Sigurado asaan manin nga agawid ay day. Madama man sigurong ti inumda kadag iti babarkada na. Ti awanan bain alalaki. Makauma ti kasjay nga aramid na. Agbibiyag met abaro. Kaslaawan met asawa na iti kasjay nga aramidan na. Irwar ko man laangan ti ulas kanpungan na. Taida iton sala sa amaturong. Agraman pagsukatan na. Irwar kon. Ilak ko ti ritaw. Tapno saan ang makastrak dito kwarto. Barang agnakamanday dyan nga Eric. Ha? Na, kita man ti ugali na dayto ang lalaki. Isulaang manin ti mangmangan. Di pa'y agayam. Ay na, makapasurun at talaga. Tidinom. Jaklatan ang pagtakari. Jakmat siguro pakabasulan ti panangirwar ko iti ulis kanpungan na. Agraman pagsukatan na. Inaramid ko lang ang tikas dyan tapno agnakam. Ngambay na, nangatong ti pride ti loko. Uray awan agpinpin nansing. No di na amo nga akseptaran ti kamalina. Ha? Jak lakit di kayat asyak ti umuna nga agsaw. Uray awan mo tang. Eric nga yan nakaw. Apay, saan ang nagawin ni Tirabi ay? Saan tatang? Nay, nagturukan na nga eh. Jakan mo tatang.
Naturog siguro ang iti ayan dagiti babarkada na. Apay, nagapa kayaw. Saan mo, tatang? Ngam ka na yun mat akas jitar aramidan na. Saan ang matatao dito'y balay ni Eric, tatang? Saan lang ang adayta? Kanayon pa'y ti panagbartik na. No adda parikot yaw. Pagsaritaan nyo anasaya, talakaw. Di yun pabayagan. Iti kasta, saan ako maraw? Jay manugang yun ti pangibagaan nyo iti dayta, tatang. Tano siyak lang amay sa awan parikot kanya. Ni Eric ti ayan ti parikot, tatang. Nasaya at mat, taimay ka dito'y balay, Eric ading ko. Juan, intulot ko lang timpagatang ni tata nga pang-spray na kano iti anay. Pumanawak mo't ladagos. Agdardaras ka aya. Saan mat kat di? Apaya? Damag ko akanayon kanumat ti panagbartak mo. Ne, asino mat tinangidanon manen kada kayo iti dayta? Saanan nga importante no asino tinangidanon kanyak. Di kayat kula ang amaamuan kat nupud no ti imbagada. Ay kat normal Talaga akas tamanang. Arak is life nga rod ako nada. Wen ang bawasam kumamatan ti agin inom. Laglagi pa maasaan kan abaro. Addan asawam ading ko. Pamilyado kan, iso a pa nga asim ta sardengam kumamatan ti arak. Oho, adula amin. Eric, Iso lang arod matililiwak, lapdandak pa'y. Saan mo ito na mabalin amanang? Kasla adda tao iti kusina. Nalabit an Eric day jayan. Nang ko ngamin akasla naglukat tigit itay kan. Mangmangan man siguro ti loko. Makaamu ka matitan. Marmarwam kan. Agasam man, tatalo nga aldaw asaan anagaw awin. Ha! Kinasayakat, aging tuturo kak. No di nakasao, di jakmat kasasaw. Apay, isulaang ayat ti adda karbangan na agumura. Addamat karbanga ka. Iso tinakabasol. Alangan asyak tagpakumbaba. Di uray saan kami ngagsarsarita iti makatawan. Ha? Surun kon. Agpudno ka man kanyak, Eric, anak ko. Ha? Anya nga'y kumatipudno kada kayo nanang. Adda ka di parikot yung agasawa. Ha? Ni, awan mo, apaya? Awan ba't kiti? Nadamag ko lang ba't kaslanadlaw ko ngamin akanayon anaunag ti pampanunutam. Ha? Ay, kwa. Banok ko lang siguro ti trabaho na nang. Amoy mo ti klase ti trabaho. Kanayon kami ang mapuyat. Awan pa yung turog ko na kwa. Ay katagin anakamat ngamin na anak ko. Day talaunay panagin inom mo iti arak. Isardeng mo kuman. Di mo abuson ti bakim. Tano agsakit ka. Si kanto mo ilaang ti marigatan. Ay, kat no iso ti gasat di isaw. Apay, malapdamaya. Eric, Iso lang arudan ti bisyok, lapdandag pa'y. Anya laangan nga'y tililiwak no iparit yung mat nga uminumak. hanggang saan kumamot unay Ti kayat ko asawan, numabalbalin, liklikam kumamot ti arak. Uray kumamot no agawid ka. Apay, di ka maasyan ijay asawam, arinabi amadandanagan, kan agur uray iti panagawid mo. Ha? Anak ko, pangaasim ka di at adumngag ka kada kami. Saan ang nasaya at ti kanayo na panagbarbartek mo? No adda parikot yu kinityoan. Pagsaritaan nyo iti nasayaat. Saan akasta apapapasam ti bakim? Kas nakunakon. Si kamet laeng ti agbalin ang nakakaasi no di mo idyan ti kastangar aram idem. Eric, anak ko. Kanayon latan akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Maakpayan. Isu ano maminsan agpupupo kaklatan iti silid mi. Wenno saan pumanawak.
Sakto matla ang agawid inton amok anapanen iti trabaho na. Kanayon nga agbartek, kanayon asaan nga agawid iti rabii. Awan matmadlaw ko wano jak mat maibaga nga adda babae na. Ngamin awan mat pakailasinan nga uray maysa nga agbababae ti asawak. Kinapudno na mariribukan ak unayan. Jak amo no anya ti aramidak. Kanayon met abagbagaan damanang kaninanang na, ngem awan met pulos dengdenggan na. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay lakuma tamaiwanwanak. Toy pagayam mo, Joanne. Ken ka pagayam, Joanne. Inulit-ulit kon abinasa toy surat mo, ngem awan met makitak aparikot. Tila ang pagsiddaawak ket ti panangibagana nga awan iti bokabularyo na ti kasar. Sigun ngamin ditoy surat mo, numabalbalin ket di na kayat nga agkasar kayo. Ngem gapo siguro tanakulitan kadagiti kapamilyana, immanugot metlaeng. Kasaritam anasayaat ti asawam. Ay aywam, di mo ngamin ung-ungtan no kasjay anabartek. Pagpudnuam, ibagam ta ibaganakin ka ti anyaman aparikot na. Iti kasta ket mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Panagkunak ket basitlaeng abanag dayta, iso anasken laeng apagsaritaan nyo. Alakastan pagayam Joanne, ket sapay lakuma tamasulbar matlaeng iti kabiitan a panawon ti pakaririribukan ti panunot mo. Agyamanak iti ing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Lorena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaesem adumngeg kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Pakasaritaan nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Adda pa panan nyo itatatang? Awan, dituyak lang balay tabantayak dagiti imbilag ko aboy baoy. Hapay aya, Ay kwa, adda ngamin papanak, tatang. kay anya ko maitano da papanam. Kwa, ibatik pa'y lang kumadagiti anak ko kada kayo. Awan ngamin kadwada ijay balay, tanapan mo't nakitang dan ni Cesar. Hapay, di danapan nag-eskwela. Awan klase da, tatang. Adda ka nung ngamin seminar dagiti mamaestra. Iso nga awan eskwela da aging kainton bigat. Aya, ay katuan itulod mo lang tayo dan iti balay. Awan parikaw iti na ita anak kaw. Ay na, agyaman ako na'y tatang. Awan anyaman na anak. Amumait nga aramidag amin basta para ka nagiti ampukaw. Ba nag-apagyamanak launay tatang. Sana bale, ta-text kuntukin ni Cesar nga isunto ti umay mga lakadakwada apaman ang makaawi. Lolo, anyat si Dayo. Ha? Anyat si Dayo kunak lolo. Mabisinak ngamin. Nay, apa di kayo namigat aya? Saan lolo? Kunamit ngamin ni mami adito'y kamin balayo amangan. Anya? Ay una yan. Mabitla nga raw na mapanak gumatang iti ilutok asidain nyo kani manong mawan. Sa dino ti pagkatangam lolo. Ay kat ija istor Sumuro tak lolo. Sige, in ka nga rod ayaban ni manong mau tagkukuyog tayo amapan ija istor. Wan lolo.
Sa dino man ang tinagkapwam si Kalorena. Apay nga itaka lang nga nagawin. Ay tumal na kan Cesar. Di naksermunan tanapudot ti ulok. Ang mga nudyak makapagtepel kat si kapay ti pagdasalan ti pungtot ko. Naabak ka man siguro iti sugalan niya. Nitaag sa upay lang. Ay, awan mon Lorena. Imbes nga si kasum na giti anak ta. Saan? Tadaytaki din sugal ti pang pangrunam. Na, huston ko naklangarudan. Apay, di ka makauawat, Cesar, Kita man ti kastang ugalim. Si kalangarudan ti nakabasol ngam si kapay ti adaganas nangagungat. Oho, basol-basol asasawamot si ka, Cesar. Hay, apaw, abak mo pa'y ti upa ang manok at putak. Lorena, Makauma, ha? Dikta ka man lawan. masaktan ka. Ngamin, pudno ti ibagbagak. Eh di wow. Ay na, talaga nagalas ti ugalim Lorena. Bakbakitan ka nga awan manaknakam na ako nakmanan. Agas, agsuswerte ka ita, Mari Lorena. Tagtagari, Mari. Di ka sumanautap no saan ang masukal ti swerte. Agas ay, Wun, Mare, no saan nga kamkamali ti baraha. Kat diretso ti panangabak ko. Ikan to iti balatom inton, madamdama. agpaysaw, Mare. Wun ko naklangarudan. Ay, wow! Dayta, katikay kayat tuken ka, Mare. Di ka nga rod na tagari tapno saan apumanaw ti swerte, ta. Ayun, Mare. Sige, taaguli makakon. Okay, taya manan. Taya. Agtaya kayon. Tasuk-sukak manan ti baraha. Sikatin ang kisay ti kwarta iti wallet ko niya. Nakitam? Saan? Oh, may lagayam. No di mo nakita, di ka nga rod agpapabasol, Cesar. Saan ka mo tapapabasulan? Damdamagak lang mo. Awan tinalalak, at dabukod ko a kwarta, iso adinak pabasulan. Alangan mo't arag iti anak ta tinang kisay. Ay kadamagamida. Anya nga iti amok dita. Kat no di damat amo ti pangindulduli na kiti wallet ko. Si kalaang mo't ti makaamoy ti dayjay. Ay di ka agpabasulakas ta ko na manan. Amangan mat nung nagastos mo lang. Ibagam ka din ti pudno, bakit? Sa anak mo't kat nga agungad. Ha? Ay, kwa? Makitam? Sino pa'y ngay kung mga minti mangala? Kat tayo lang mo't di ti balay. Ay, unay kan bakit? Madi ti kastangar aramidem. Agasam man tatakawan nakmutan tapno adalang may sugal mo. Hey! Salaki! Hey! Sisar, anak ko! Sisar! Nakayo mo't gayam nanan. Hey! Brownie! Saraki! Hey, salaki! Anya laki di mo din dahito nga asaw. Apay di nakpailaang mo may rupaan aya. Ay uray kan, brown day. Ay na, kastana na itananan. Uray na kami tupay kat taulan na lata, no? Kas diya sumangput kami. Saan mo nga kasta dagiti aso iti balay? Amuda mo ti bumalay. Saan kayon sa ngamin ang matatao diti balay yaw iso akasta? Ha? Kas kadagiti anak yaw. Nalabsak manen ida ija kalsada nga agay ayam. Sakit nagdudungrit da. Kas laawan amaken inada gapo iti kasjay nga itsura da. Ninanang mo. Pudno mo, napanan man ngamin ay aja asawam. Ay, katamo yan, ananang. Ungtam ngamin mo't aja asawam anak ko. Di mo itultulok ti kasjay nga aramiden da. Ung takmet, nanang. Ngam awan latamit. Siyak pa'y kit di ti apaan na nukwa. Ay saus, no siyak, saan nga agbalintikas na kanyak sisar? Ibagam to iji asawam, taumay iji balay. Kayat ko ang makasarita. Nakaluto ka kanin bakit? Saan pa eh? Ni, anyat kukum ngay. Apay adi kagluto kat ni rabiin. Sapay mabisina ko. Ay, kwa. Awan bagas na ka eh. Anya? Ni, kat no inikan kamat iti kwarta nga igatang witi bagas idagsapa. Kwa ngamin lang ka eh. Nang ipanam nga hitintod ka. Kwa, Cesar.
Di mo ibaga ngayon paabak mo manan iti sugalan. Kasta ngagpaiso na kay. No kasta, napanmula ang insugal ti igatang mo kumay ti bagas? Ay na, aglablabas ka na talaga, Lorena. Agasang man ta napanmula ang impaabak ti nagrigrigat at kakwarta. Oo, makapahay blood ka talaga. Anyangay tilabas, Mare. 7:13, Mare. Husto, kat ti kunak arumor ti 13 ita. Ay, sayang, dineret sakla kuman. Huwan nga rod, Mare. Sapay 13 ti purom itay. Ay, agtaya ak manin, Mare. Barang mga bakak matan inton malum. Ay, wana, Mare. Adto'y ti ballpen kan papel. Makaamukan amang isurat iti numerom tasak tumot tan i-transfer inton madamdama. Sige, Mare. Mabiit lang nga ron takalagak man anaimbag ti numero. Wana, Mare. Just take your time. Apay, talaga na ito lang monti kinasugador mo si ka, Lorena. Ha? Ni, da kayong matgayam nanang. Anya tira aramidin nyo dito eh. Imbayak, ta umay kapagsasawan, Lorena. Ha? Tangay di mo dengdenggan ti asawam. Kansa ang kamiten ama uray ama pan ijay balay. Siya kon mismo ti imay ditoy. Ay, kwapang nga asiyo kumamot, ananang. Di kay agis kandalo dito eh. Ha? Nakababain. Di naklapdan iti kayat kong aramidan, Lorena. Nanang. Nagalas ti kasta nga ugali maun. Imbis nga si kaswam dagiti anak mau. Winutulungan ko maamang gati asawam. Saan mang tada kaki din diti sugalan. Tangiwat yo kunakmot nanang. Nakababain. Mabain ka iti kinapig sa ti panagsasaok. Ngam di ka mabain ang makisugsugal iti agmalmalam nga aging ga iti rabe. Uray la abutin nyo pa'y gaya mag ti parbangawn. Ha? Ala, tumakder ka dita. No di mo kayat nga uloden kang agawid, Lorena. Nanang. Maisa, dua, Ay, una yung tikas to eh. Pang-aasiyo ka di ata didak malasan nanang. Tinasaya at agawid kayon. Di kay madanagan. Sumaruno akmat laang adagos. Ijay tayon ton balay nga agsarita. Nay, nasapa kain sakit yan na dismissita, Lorena. Ha? Wano awanan pagsugal mo, iso anagawid kan. Wan nga ron. Naaba ka. Iso anagawid ako na. Ayun gayam. Adda ka din naluto amakan. Daka mo kas makita mo, kasangsangpot ko lang nga naggapoy ti trabaho. Ita, damagan nak no damakan. Ay, anyamot din ti kastoy abiyag. Mabisbisin da tao ngam awan pay mo't makan. Agsubli ka ije sugalan, ten kang ngalngalon amin na baraha. Cesar, Kadi sumit. Iso nga rutinas asikaso mi tinagmalam, di iso ti kanam. Ngalngalom nagiti baraha, bareng mabsog ka. Dong kanto oray. na makadlawak sa na Cesar. Dandani inaldaw mo ti panaginom mo. Imal-aldawan ngam na barbartek ka. Apay, at reklama, ma. Ha? Saka hindi ka madlangan nagbalbaliw iti panagsusungal mo. Hindi nakmat nga lapdan. No kahit ka tiyag bartek iti inaldaw, ha? Ano? Nalawag mo siguro tinangag mo, Lorena. Unag sugal ka ngagmalmalam. Awan bibiyang ko. Basta di nakmatbiyangan. Tagbarte ka kamad. Aging kay ti kay-kayat ko. O di quits. Agmalmalasak kita. Maluman ngam jak metlaan mangabak. Mutoy, Mare, tabalasaak. Siyak pa'y laang timangigam iti baraham. Sige man nga rod, Mare. Mayat sa nga agpay suno balasaam. Barang makasubot naman. Ay, wala, Mare. Sigurado day ka. Mami! Mami! Ha? Ne, abi nga da ka dito, yanak ko.
agawid kan, may pari tuubing ditoy. Ni daddy, mami. Oh, apay ni daddy yung anak ko. Nabarbartak ijay istor ni auntie nati. Nakaidda iti daga. Anya? Iyawid mi kumakin ni Mano. Ngam di mi kabailan tanadagsan mo. Isu nga umay kantain tayo iyawid ni daddy, mami. Ay, una yun dadya tao. Ay, Mari Rose, si kapay laang ti makamu iti baraha ta. Mapan ko man laang kita ang ti asawak. Agsubli akmat laang nga dagos. Ay, wan, sige Mare. Di ka madanagan. Tana sa mabuting kamay to'y baraham. Basta agsubli kang agsubli, Mare. Wan, Mari. Naimbag nga oras mo, abalayan. Si kamot gayam abalayan. Naimbag nga oras mo, maid. Dumanon ka Wain abalayan. Ala, agtugaw ka abalayan. Ay na, agyaman ak abalayan. Nakaumayak, tada kumakayat ko nga ibaga abalayan. May papanitan niya abalayan. Maipapanman kini Lorena. Ha? Kas naganak, kayat ko apagtitinulungan tayo kumaabagbagaan. Tanay, sobramit tanti kinasugador na. Ay, dahi tamad nga raw ti may sa aparikot ko abalayan. Talaga anatangken ti ulo ni Lorena. Awan matindeng-denggen na. Dayta ngarud abalayan, madanagan lang amin kini Cesar nga anak ko. Ang mga noan niya pa iti maaramid na gapo iti kasdi nga aramiden ti asawa na. Ala, bay am abalayan, takasaritak tumanan jay anak kaw. Marang idyan na mutan ti panagsugsugal na. Anya nga tayo ti aramidak. Tapno isardeng mutan ni Cesar ti panagin inom na iti arak tatang. Ay, kat isardeng mumut nga minen ti panagsugsugal mo. Iti kasta, agsardeng mutan ti asawa nga agbarbar tayo. Ang tatang. Nauma siguron ti asawa iso akasta. Agyaman kakit di takasta lang ti inaramid na. Kasanon nga no kinabel wano insina na ka, di awanan. Tatang. Agbalbaliw ka nga minayin, anak ko. Idyamon ti sugal, tawan na sayat nga itid na day ta iti biyag mau. Kita man, ti kasta mapaspasamak ita iti pamilyayaw. Si kaamot lang, takin basaw, no apay akasta tinagbanagan ti asawam. Apay ngay asyak tatang. Kat isumot ti pinili na. Taglumus iti arak. Ay na, di ka din agkalintigan. Amirisem, dagiti nagbiddutan ken nagkurangam. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amain anak kao. Ne, barbaro na sangputan ka diti balay, Lorena. Apay, awan klase yaw. Ay, kwa. Ay, diyak mo alakay. Nagikatak nga minin. Nagikat ka, wano, naglangan ka lang. Nagikatakon lakay. Promise. Sigurado ka? 100%. Jak pati, jak kita. Ang mga nuinton bigat mo, ninton maminsan na bigat kat mapan kan tumot lang manin makisugal. Saanan lakay? Talaga nga idya kun ti sugal. Basta idyam kumamatan at ipanagin inom mo. Ha? Diyak ngamin kayat ang madadaal ti binukil ta a pamilya. Iso apang nga asim ka di ta idyam matan ti panagin inom mo lakay. Iti kasta, naragragsak matlaang ti pamilya tayo. Inkarigatak nga inidyan ti sugal. Agingga ang nagsublimat iti sigod ti asawak. Saanen nga umininom iti arak. Gimmagat paykit din nga agtrabaho. Kat ita, addamatan basit a negosyo mi nga isu ita ti pakakumkumikumak iti inaldaw.
Isu a kadagiti padak a naasem wenno na adik iti anyaman a klase ti sugal, idyan yun dayta, tawan na sayaat nga ited na. Ipamaysayo kit diti mga sikaso iti pamilyayo. Mangbirok wenno mangsapul kayo iti banag a pagpalipasan nyo iti oras asaan ati panagsugal. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lorena. Ken ka pagayam, Lorena. Husto ka. Awan ti nasayaat nga ited ti anyaman a bisyo iti biag tayo. Dadaelen na laeng tinapintas alinnangan ti maysa a pamilya, gaputaad adu nga oras ti mapan wenno may paay iti sugal ngem ti bandingyo iti pamilya. Nasayaat met tanasapa ka anak ka amiris. Dimon inuray nga adda pay dakes a mapasamak sa kanto nagbaliw. Alakastan pagayam, Lorena. Ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod kanipagayam tayo a Cristina. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Cristina. Ada nobyok, iso ni Rodante. Aday mo na ngayon kasarna ngam nagsinadamatlaang. Nadalos ti konsensyak taamok asaan asyak ti makagapo no apay a nagsinada. Sigon ka ni Rodante kat selosa kan naunget kano ti OFW nga asawa na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Rodante. Awanan yaman na, Cristina. Kat may sa delikado mat kami no saan ka nga itulod. Ay kat dumanon ka pa'y di tabalay ata, agkapeta pa'y. Ay, kwa? Saanan? Italaang mat. Nakabutbuting mo't ninarang mo. Amangan no makikape at kuskusilapan naktumanan. Sigamat, di ka agdanag, tasya kung ti makaamukin ni nanang. Saanan? Inton maminsan lata. Sigurado ka? Uwin. Agkapiak to lata ni di boarding house ko. Diyak kayat ti makuskusilapan kabayatan ti panagkape kanya. Unay daytan abutang mo kin ni nanang ko. Sige nga, Rod. Agan-anad kay ti dalan mo, Rodante. Kat ulitak manan ti agyaman, iti panangitulod mo kanya. Ni Rodante manan tinangitulod keng ka. Wen ata nobyok mat day jay nanang. Saan mat siguro adakas no ituludnak dito'y balay? Ay na, talaga adi ka agpampanunot, Cristina. Jak amo no anyat impakpakanday di alalaki keng ka. Ay ayatan mi titunggal maysa, nanang. Adda ti asawa ken anak na dayjay ay apo ka. Adda anak na ngam nagsinadan iti OFW nga asawa na, nanang. Di mat imbaga kada kayo ang nagsinada, gaputa selosa ti OFW nga asawa na. Nagadu alalaki dita. Dayjay pay laeng met asiken hanti kayat mo apaki asawaan. Naimbag kumamit numapang namnamaan. Kaslasaan pay. Ni Rodante nga rod ti ay ayatek, nanang. Kasanaw no ireklamo na kati asawa na. Ay, dagulit kayo mat. Awanda nga rodan, nagsinadan. Di tay amo, ang mga no adamot ten foreigner di asawa na ija abro. Amom friend, talaga adi ka maawatan. Taapay mat, friend. No apay met, aday jay paylaang met Rodante ti pinilim. Sika at talaga. Siyempre, ay ayatek namin ni Rodante, friend. Anyamat nga, itinagustuam kenkwana. Sweet and caring. Aho, sweet and caring met nga ibagbagam dita. Kat no insi na ti asawa na.
Tadda sa bali ni bakit na ijay abroad. Oho, saan akas tati dimmanon adamag kanyak? Insina ni bakit na tababaero kano, ken awan plano na itibiyag. No adda ipawit ni bakit na ket bisyo kano ti pangigasgastusan na. Ay, saan apod no day taan na damag mo? Nirodan ti amis mo tinangibaga kanyak nga adda ululbod ni bakit na. Adda ken kadayta, friend. Ngem sapay la kuma, tadi mun to pagbabaw yan dayta a desisyon mo. Makatawan mo tanti relasyon ta. Kat, anya kumaita no makatawan. Amangan ko na, no kayat mo ngagdanatan. No kasta, kayat mo nga agnaedak iti pagabangam ita. Saan na? Anya nga rod nga eh. No kailangan ka kat agnagdak ko man iji palayo. Anya? Tapno makatipid tamat lang No agabang tangamin kat isupaya paggastusan ta. Sa bagay, adamat ket di puntom. Ngam no bilang man taag na ka iti balay. Maano sam nga ta ni nanang. Di mo't mabuteng ka iti kankwana. Ay kat ano sa kun Kaya't ko matlang ti agnaad inyo balayo. Tas asidag iti pagtatrabahwak. Anya ti kunam, Christina. Agnaid ni Rodante dito'y balay nanang. Anya? Agden na kami nanang. Hay na, Christina, aya. Talaga adi ka agpampanunot. Nasurok ang makatawan mo ti relasyon mi nanang. Hay na, apaw. Di ka mabutang ama idaraw. Awanan ti bibiyang ti asawa na kinkwanaan niya. Uray sa ludsudon yun ni Tata Sebyo. Kasla maibusan ka iti lalaki. Kasano no saan da ka atakdiran day di arudante, Alaman, kasano ang maikasar na ka day di lalaki? Uray awanan ananang. Tinapatag kat ay ayatan mi ti tunggal maysa. Hanya laki din aya. Adda akon iti husto nga edad nanang. No diyo kayat nga agnaed ni Rodante dito balay. Siya kon ti pumanaw. Pangasyo tadi nakamguluan iti nobya kita. Amoy mo ti sitwasyon mi iti anak yo. Alanganan ngagsinobyan kami pa'y. Lukas ka. Agden na kayon ka ni Christina. Wan, ngam di kay madanagan, tamang tedak iti sustento karag iti putot ko. Alyangay nga raw ti maramidak. Ibagayo iti anak yo, taag move on mo tan. Nagsasaw kat kasla iso ti biktima. Agraraman a lalaki. Anyat ko na yo? Awan ti imbagak. Agrubatak nga runan. Na kayo matun ti makaamo amang ibagay ti anak yo, nga dan sa bali nga ay ayatak. Di nanam namaen ama ornos pa'y ti amin itinagbaatan mi adwa. Nagluto ang iti paborito. Agyaman aklaw na, Christina. Tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Wan kaya, mabalin ka nga umutang hak iti kwartam? Umutang ka ko na? Wan ko man, no? O kailangan ka. Awan nga minan allowance ko. Mano, ti bulutan. Sikat ti maka mo, no? Mano ti ka ba alam nga ipabulod kanyak? Di ka matanagan, tabayadak matlang nagsweldo Mangan ka nga rudan, kay saganak ti kwarta abuludan. Sika nga, saan ka makigdan? Sa anak pa'y mat amabisin. Aggidan kam tulatan kin ni nanang inton madamdama. No pagsirbiyam mo day di arudante. Apay manan, nanang. Kasla sikat illegal nga asawa. Siyak mo ti asawa na ita, nanang. Hay, agraraman ka. Saan kayong agasawa? Taligal ti kasarda iti imo na nga asawa na. Kapilaang mo't day jay. Di ka mabaen. Asawa ti sabali a tao ti inasawam. Ay, talaga ka di adi kay makaaw-awat, nanang. Nagsinad ako naklangarudan. Naimbag pa'y no ada tinapintas a plano day di a tao para kang ka. Basta ti ammo, ay ayatan nak ni Rodante, nanang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Tapno ibagak kang ka, saan nga umdas ti ayat laeng. Bigbigat man nga minan aser-sermonan na. Wala tatangken ulo kamot amay siya.
Asino ti saan ang maasar no kastalaang ti ipakpakitam. Patpatsembet adagos ti ibagbagana keng ka. Di mun tupay ammo no pudnaw wino inuulbud laeng. Oh, sangaribo na na. An-anwak ti sangaribaw. Igatang mo iti abasto tayo Anya, Umtas mo't siguro na itanana. Jay sobra, bayad ti kinkinan ko. anya laeng ba't ti magatang ti sangaribo itangay. Adan sama ti bagbagayo na na. Ah, awang makiday. Ngamjak amo no ada magatang ti sangaribaw. Da kayon ti makamo amang i-budget. Naimbaga-bigat yung tatang. Si kamot gaya, amrudante. Apay, anya ti masapul mau. Kwa, ti putot ko ngay tatang. Nakaturog pa'y laeng. Apay, aya. Imayak tamang tudak iti kwarta nga igatang yu iti masapsapul na. O, atoy, awatan nyo. 1,500 laeng. Umdas mo't siguro dahi tan tatang. Kurang ti 1,500. Ay kat ibagayo iti anak yo tamang ipawit mo. Alangan na siya lang ti mangmangtad kat adamot iti abroad. Kat no dakdakkel ma iti may pawpawit na para iti anak yaw. Wana, ta OFW kat nga rod. Rabang na lang nga dakdakkel ti ipawit na para iti anak mi. Mala, tapno di mo mat ko na. Ano sakmanen ti 1,500. Anya ngay nga raw no iso lang ti kabaalam nga itay para ti putot mau. Kurang kan tumat nga men iti diskarte. Kumusta ngay mo ti panagdan na da Cristina kani Rodante na Natasha? Jak amo kadakwada. Ne, kabalayo idangam di yukit din ammo? Kaya ang kumaida apakibibyangan. Saan da ka ding agap-apa, nana? Saan mo kiday? Day talaang ata papakpakan mo day di arudante. Anya? 1,000 laang ti itid na a budget para iti makabulan. Naa, papapanan nga iti sweldo na. Jak amo Ibagayo tanayunan na. Kurang ti 1,000 para iti makabulan. Sapay lalaki day jay. Napigsa amangan. Nakunampay. Ni Kristinan tumungamen. Nagado alalaki dita. Dayjay pay laang mo't arudante tinapili na. Ay na, agnakam to siguro na adadakas ang mapasamak, nana. Makamumitin Narigat mo't amabagbagaan. No ada ibaga kat ipilit na mo't ti kayat na. Iso ang makaamumitin itibiyag na. Makapa-stress. Hey, kumusta nga ni Rodante? Kumusta ti performance na? Hay, maasarak iti dayjay ang manugang mo. Nay, apay Mike. Makapasuraw ta kuripot mo. Papakpakan laang mat ijay balay. Ay, kitkas jay met ngamin day jay ataaw. Makatawanan nga agnanaad ijay balay. Makatawan mat taon asakit ti ulaw ti ipapaay na. Mismon do pa nga anak na kat imutan na. Kasarulangan ti anak mo at ninamot asawa. Dayta ti saan ang makita ni Kristina. Makatawanan nga agdandanada ngam kaslawang plano da iti biyag. Kas jay at talaga day jay. Basta mang mangan o kailangan kan kwa na. Isumot lang ti nakaumaan ti anak ka. Tawan at talaga ti plano na iti biyag na. Babairo pa'y day jay. Daytoy mo Kristina. Ay na, makapasuron na talaga. Nyala, bay ampay lang ida. Mamatiak ang makaamiris tumot lang jay anak mau. Agnakam to siguraw, inton mauma ni Rodante kenkwana. Bantayam jay nobyom si ka Cristina. Oh, apay, friend. Adda na duktalak akalukwan nga aramidan na, friend. Anya rin na. Anya tinaduktalam.
Saan lang asika ti kabit na? Anya? Amom ni Joanna. Ti katrabahuan na at taga-kabangibang a barangay. Apay ni Joanna. Ay unay kan, friend. Uray saan ko nga ibaga, amumun ano anya ti kayat ko asawan? Babae na day chay. Wen, Ti amanan bain a lalaki. makitam day ta? Amangan no iso ti makagapo no apay a nagsina da kanibakat na. Amangan no iso ti ayan ti parikot kat dinalaang impud no kengka. Daytoy laang titod mo a kwarta kanyak, Rodante. Wala, taday talang matisweldo. Agpudno ka man kanyak. Adda ka di sa bali a paggasgastosam, ha? Awan, unay ka na ya. Anya ko mga bilang. Ulbud kan! Nay ko, aping agtumpa ka ngay. Asino ni Joanna, ah? Ha? Asino? Unay kan, agrama ni Joanna pagimunang bay. Ha? Uray di mo aknunan. Amuklatan nga da relasyon nyo iti dayjay a babae. Pudno gayam ti kunada a babaero ka! Awanan ba na di Rodante? Day tati ka na yun kung nga ibaga kang ka. Iso lang nga Rodante tinulunga ka. No ugali nanti kasta, no na itulangan ti kinababairo na, awanan ti maaramidam. Tanga ka ngamin amay siya. Ninanang man. Pudno mait, amom lang nga rodan nga ensina ti asawa na, nakirelasyon ka pailaan kang kuana. Okay laang kumaasikanhan, ngam grabe magayam ti ugali na. Timbag anak kanya kat ni bakit na ti ayan ti parikot nanan. Kahit patpatyamay, Wala ta ti amo kat pud na ti bagbagana. Kastaak namin nga agayat nanan. minamaag nga ayat. Ay, anya nga ro ti aramidag nanan. Diya ka mo no anya ti aramidag, friend. May stress ak na una yan. Ay kat anusam taday tamat nga rod ti biyag a pinilim, friend. Talaga magulguluan ak, friend. Di mo amon no anya ti rumbang aramidam? Kayat mo tay bagakken ka. Ibaga mo na, friend. Makiwin na swaskan iti dayjay a lalaki. Ah? Ay, ayatak ni Rodante. Wen, ay ayatam. Ngam ay ayatan na kangatamat? At dantupay sa bali a babae a kahul-holding hands na. Si kalaang ti nakakaasi no ipilit mo ti bagim iti kasjay a klase ti lalaki. Pangipanam kadagita, Christina. Irwar ko na ng papanawag tiyawanan bain a lalaki. Naimbagmanta nakapanunot ka mulaangan. Diyakon kaya ti may stress na nang. Husto kayon samad. Uray asino pa'y ti pagdamdamagam. Talaga nga husto ak anak ko. Nanang. Sinayang mulaang ti mano atawan. Tangken ulo ka ngamen. Husto na nanang. Di na ko man sermonang. Agpalpalo ko kanto ngamen. Patpatyem adagos ti bagbagada keng ka. Anya ngay ita? Isungarod a papanawag ko nanang. Lakiwin na suwasmat gayam ti anak mo ka ni Rodante. Wine. Ay, talaga ngawan manak na kam na di alalaki. Sipod pa'y ngamin iti kat sakit ti ulo ti ipapaay na iti anak ko. Talaga siguro akasta ti biyag. Anya nga iti maramidan tayo no kasjay mati kinatao na. Wen nga raw. Naimbag tawan pa'y anak da. Wen nga raw, dagiti mo lang ubing ti marigatan ken kakaasay no kasjay ti amada. Naku nampay. Sige, agpatuloy akaw. Amangan ngamin no pila manen iji paradaan. Ay sos, nakamisuot ka manan. Umisum ka mat friend. Mailiwak nga rod kin ni Rodante, friend. Ay na, lipata mo dayjay a Rodante. Panag ko na, friend.
agdindin na dangatan iti dayjay a Joanna. Ay, kadyak mo Sa anak nga interesado iti biyagda. Makapalit ay ti kastoy ang mapaspasama. Si kakit dimat, italaang dayta. No naka-move on kanton, amangan no si kamat lang mismo timang katawa iti bagim, friend. Naa, apayan Christina, anyat mapaspasamak kang ka, di ka mo matagtagaray. Kailiw ko ni Rodante, nanang. Anyat kunam, Kailiw ko lang unay ni Rodante, nanang. kayat mo tikas di a klase ti lalaki, awan plano na para itibiyag na, babaero pa'y. Basta, ay ayatag di tao, nanang. Hay pakpakawan, nagado a lalaki dita, di ka man agbalin a bulsak si ka, Christina, naimbag kumam no mapagtalkanday di a lalaki, saan mo nga road? Kasano akpayan itangay, nanang. Diyak ang bukang ka, ada kang kadaytan, nauma akon amang bagbaga kang ka, no kayat mo amadadaal ti biyag mo, alay, makisinublian ka iti day di arodantay, ha? Para makita Nanang. No kayat mo ti makisinublian iti day di arodantay, lipatam matan asyak ti inam, naawatam! Uray ay ayatek ni Rodante, sa anakon anakisinubyanan pa'y kenkwana, tasan matlaang akayat ni nanang ko. 2 bulan laang tinapalabas ket nadamag ko anagdanada kanon kani Joanna. Nasakit tinakam ko, ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot matlaang anaklon ko ti amin. Daytoy akapadasak ti rason, no apay anapili akmeten no may papan ken ayat. Kanayon ko akid dawan iti apo asapay lakuma tano adda manandumteng nga ayatek ket tay lalaki kumameten a para kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo Christina. Ken ka pagayam Christina, husto laeng ti inaramid mo. Inton sumaruno, pilyam ti lalaki amang itakder ken ka. Pilyam ti lalaki nga adda arapaap na iti biyag. Kang runaan iti amin, di ka agtalag adagos. Aging ga akabaalam amwam pay ti amin, may papan ken kuana. Iti kasta ket awanto ti pagparikutam. Alakastan pagayam Christina, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo Ahilda. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ngaing kaipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ko iti biyag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hilda bakit? Hilda! Nasaya at batas magpagkan, Lorenzo. Itay ka pa'y nga urayon, lakay. Ay da, pasensyakan bakit? Agawid ako maida 10:00. Ang gaputan na lulam, intuloy ko pa'y laang tinagdalaws. Tay supay ti malpas kaw. Yamatan naman pa'y kiti ti danaw. Makain inumak una yan. Mabiit lang lakay. Adto'y ti danom. Ay, urayak lang na bang aran nga iminom iti nalamiis adadam. Kat, kumusta ngay mo dagiti pagay, lakay? Kasi ti apaw, nasayat da magbakay, napintas ti panagdakkel da. Ay, kat mayat nga rod, ano kasta?
Bareng saan manen amapisti akas idinapan atawon. Di kag danag bakit. Napintas kung danakil ti dawa dagiti pagay tayo ita. Ba nagapagyamanan tayo iti Diyos anamarswala kay. Ay, Dagiti nga imulayakan aba. Kumusta damutan? Kas ka dagiti pagay, makunak ang napintas mo't laeng ti panagdakkel da. Nagdadakkel dagiti bulong da. Nasalun at dagiti layaken aba amula tabakit. Hello, Agnes anak. Kumusta kan dita abroad? Kaasi ti Diyos, okay aklaan mo, tatang. Da kayo ngay, kumusta kayo matandi tabalay? Okay kami mutlaang anak. Si kakit di at rumbang ako mustain may. Tadda ka dita adayaw. Agmay may sakalaang dita anak. Awan rumbang apagdanagan nyo kanya, tatang. Okay aklaan dito eh. Dahil laang takailiw kayo matan kininanang, agraman dagiti kakabsat ko. Kailiw da ka na yan anak ka. Abay, awan planom nga agbakasyaw. Madanon to lang taday tatang. Agbakasyonak to, apaman amalpas ko dagiti babayada. Sige, sikati makaam mo anak ka. Basta gananad ka kumakanayon di tawan. Urayin may ti panagbakasyon mo. Un tatang. O sige nalpasan ti break time ko. Agsubli akmanen iti trabaho. Baliwak tumanen ti umawag inton rabi eh. Bye! Sige anak, bye! At ti kapim lakay. Agyaman ak bakit? Ay, Husto ti asukar na, wano na yun nakpay. husto lang bakit? Kastoy, ti kakayat ko atimpla. Katamtaman laang tiraman na. Saan alasam 8, saan mat adatamnay. Ayun gayam, awagang mangkit din ni Jewel bakit? Uno saan ni Gladys. Taapay lakay. Kaya't kumot ida makita. Awagam ida babanti video call. Tapno makita kin makasarita tamot ida bakit? Awan load ti cellphone ko lakay. Ay kiting kaaglod Dita, at to'y ti sa nga gasot. Ingkapaludan ti number mo, taawagan ta dagiti anak ta. Sige, mabiit laang nga raw, tamapanak agpalod ijay istor ni Mary Janet lakay. Uwan bakit? Agawid ka dagos Di ka man agbayag ijayan. Wen, unay kalakit din ay Sige, mapanakaw tapno makasubli ak mo laang nga dagos. Belibak mo't iti kinagagat yung agasawa, Mare. Ay, apay mo't ngay anak ko namti kasta, Maray. When taadala nga ro din ije abroad dagiti anak yaw, ngam agtrab-trabaho kayo payla ang ije talon. Pudno nga da ijay abroad dagiti talong nga anak mi Maray. Ang masapul milatamot ati agtrabaho. Saan nga min akayat nila kay timang namnama kadagiti anak may? Sa bagay, narigat maki ding agpaiso ti agtrabaho ije abroad. Naku na mo, Maray. Talaga anarika. Anos kan sakripisyo ti puunan ijay. Kat no papaawidan to pa yun nila kay dagiti anak may. Nay, taapay mo't ngay, Maray. Ay kat kailiw na ida, Maray. Nabayag sa mo nga agpaisaw adida nagbakbakasyon. Day tangarod, Maray. Bareng no makabakasyon damutan kadagiti sumarsaro no abulan, Maray. Nay, sa dino ti papanam lakay, nakasukat ka mo. Mapanak ijayan da pare Ernesto bakit? Agpaskenda ka no itakay. Inawis na kidikalman. Nay, sursurong samot aminin nga agpaskan dito'y lugar tayo lakay. Saan mo't bakit? Si kamot, mapanak lang mo't makis istorya, Anyat gagaraom ichay aya. Di kayat ko asawan.
Anya ti okasyon ijay balay da pare Ernesto. Si Mangput ni Greg, bakit? Jay Siman nga anak na. Word na. Sana ya aday jay inanak ta idi iti bunyag lakay. Kat isumat, bakit? No kayat mo di agkuyog ta ama pa ni Jabalayda. Iti kasta makita na kamait. Ay na, masadutak lakay. Si kalatan ti mapan, sigurado ang mabayagan ka manin ijay. Ay kat depende bakit? No ada ipasango na nga istitsad nga arak, di talaga ang mabayaganak. Ngam no awan, ay agawid ak midlang nga dagos ta. Ay na, nagpipintas mga agpayson nagitipagay lakay. Makaayayo abuy-buyaan, nagdadakkel ken naglalang tuda. Launay abakait, alagang Lorenzo ko naman. Ha? Alagang Lorenzo ko na. O, nagkalaki din na yan. Di mo man natarosan ang tikat ko asawan bakit? Ay. Kunak lakit din no anya ti ibagbagam lakay. Kunak no abono ti kunam a Lorenzo. Kendo iso ti pan nakaawat mo di isaw. Kaslaak matlaang kid di abono Kasyak tinangaywan ka ng padakil ka ng iti pagay bakit? Ay katuan alakay. Kahit inton ano tangay nga agpagapas. Inton umay asabadon bakit? Mapan kung tupay kasarita ni Ruday, tay suntun ti makaammo nga agayab iti kakadwa ng agapas. Ay wun mayat nga agpayso ni Rudy, ta saan ka amalugi. Nagagut ken alisto nga agtrabaho. Naku namon bakit? Sana kas kadagiti daduma dita ang matangtangdanan. Nakabunbuntog dalang arudang agtrabaho, agbirok da pa itinaima sa merienda. Nalawa di talon nyo, Uncle. Iso ama sa apula sa nga pulo ti tao nga gapas. Iti kasta, mabibit amalpas. Uwain kanakan. May mayat nga agpaiso no adu kayaw. Naparpartak ti trabaho. Wala, Uncle. Talaga nabibit no adu ti trabahador. Sige, si kangaro din ti makaammo ang mga iti kakadwam kanakan. Italik kong king ka sa amin. Agyaman na, Uncle. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos dadailin ti panagtalek nga itidyo kanyak. Banag apagyamanak unay kaanakan. Amok nga ammom, noan niya ti pagmayatan ken pagsayaatan ti panagapit tayaw. So asika nga ruden ti makaamok, Rude. Wan, Uncle, kat ulitek manen ti agyaman kada kayo. Dakkel ti may tultulong nyo iti pamilya. Kat jak tupulos malipatan lagi tatulong nyo kada kami, Uncle. Aday taka man ako na akong, Rude. Saan manin amalmalpas ti panagyaman mo? Asino kumangay tagtitinulaw? No saan ada tayo lang? Inton malpas ti gapas, si kantumit laeng ti pangital ka kiti panagkali kadagiti layakin aba. Si kantom ti makaamaw, tama nga nudyak ton masangaw kanakan. Sige, di kagda naganak ko. Siya kung ti makaammo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman ak unay ananang. Pasensya kayon. Tani, saan kanumot ngamin ang makaawid ni Arnel ita? Intun bigat payla ang agawid. Agsakit mati katugangak a babae. Iso nga awan ti makasango amapan agpalengke. Awan balunan dagiti ubing inton bigat. Iso nga anusan nyo payla ang timapan ijay balay, wan? Wan, anak ko. Awan matkat parikot iti dayta. Siya kung ti makaammo ko nakmat. Agyaman ak nanang. Sana bale, isublik matla ang adagos ti kwarta apagpalengkeyo. Apaman ang makapaw itak. Ay na, di mon panunutan dayta anak ko. Okay laang ko nakmat. Apukok mat dagiti mapan ko ikan iti abastuda. Pasensya kayo na talaga, nanang. Awan tumat nga mindad duma ang maibaon ko. Iso nga anusan nyo paylaang, wan? Wan, kunak lang arudan. Sige, taagrubuata kun amapan ijay balayaw, anak ko. Di mo't itati ko ng mga ipapan mo ijay center, bakit? Wan ko mga road. Ngam imawag mo ni Gladys amapanak kano ijay balay da ita. Taapay ka now.
Mapan ko kano ikan iti abasto dagiti ubing. Abay, awan ni abalayan ijay. Adda, ang madi kano tirik nana, iso asaan ang makapan ije palingke. Nairanamot ang naibusan da kano iti bagas, awan balunan dagiti apu ko ta amapan agiskwela inton bigat. Nakisarita ni Gladys asyak pailaang timangipan iti bagas kan si Daenda. Mala, mapankalatan ni Jacinter. Tasya akong timangipan iti abasto dagiti apo ko tabakit. Sigurado ka? Wain, nasken ang makaala ka iti agas mo. Narigatayn. Abangan no kumaro ti high blood mo kat awan tumarim nga agas. Sa akong timapan mangitulod iti bagas kan si Daenda dagiti apo ko ta. Ay na, naimbag kasi magpatkan maray. Apay maray. Dila kay mo maray, dinumpar ka no ti motor. Anya? Saan? Saan napunno na ito eh? Saan? Lorenzo asawag. Lorenzo, bumagon ka. Lorenzo! Una yan ti kastoy anak pasamak kada kayo tatang. Una yan. Apay nga pinanawan da kami matan. Apay nga adi mo matan na oray ti panagawid mi tatang. Tatang ko ayan. Awanan. Awanan, tinakasingsingpat nga amayo, anak ko. Awanan. Sorry, nanang. Sorry. No, saan kayo ko mga imbaon amapan ije balay? Saan kumamat ana pasamak ti kastoy? Awan basol mo, anak ko. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko. Siyak kumatirumbang ana aksidente. Saan ka ti amayo? Gaputan na ibos ti agas ko. Inununag tinapan ijay center. Iso ani tatang yo tinapan. Una yan. Una yan, takastoy matan tinapasamak. Basol ko. Basol ko, ti panakatay ti amayo. Wan. Basol ko. Siyak ti akin basol. Ala, husto nanday tananang. Gladys. Awan kada kayo ti aking bason iti napasamak kini tatang. Iso a huston day taapan ang sidsidiryo iti bagiyo. Agmay-may sa tayo kit di amang ikanarag kini tatang nanang. Gladys. Ay, kaasimot ni pare Lorenzo. Uwan nga ron, nana. No, sino pa'y dagiti nasasaya at tao. Isupay ta babati biyag na. Wan nga rod Unay laki di mo nga binan ti kas di napasamak ken kuana. Dinungpar mo laki din ti motor kalpasan abi mabaiti jeep. Nagapupay ijay ilay anapan nagpalingki iti abasto kumadag iti apo ko na. Uwan nga ron, nana. Ay, aging gayta. Kasla makit-kitak pa ilang tilangana ang nakadasay iti kalsada. Natigos iti bukod na adara. Naibundaris ti bagas. Kan groceries iti abay na. Nagsakit a panunutan ang gapulaang iti irresponsable a tao. Kat adda na pukaw ti biyag na. Ay, wan nga raw baraw.
Nanang, Awanan ti amayo, anak ko. nanang, Nakakaasimot jay amayo. Nakasaysaya tatao. Gamkas jay lang tiwagas ti pan nakapukaw na itibiyag na. Unayan. ala, husto na nanang. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklunan tayon ti amin. Nalabit nga aging galaangan ije ti biyag nga impabulot ti Diyos kang kuana. Nagsakit lang amin a panunutan, anak ko. Nagsakit. Maawatak tirik na yun, nanang. Tauray da kami. Kat nasakit mat kada kami ti kasdian na pasamak kan kuana. Iso na lang, tadi kay kumaagpailuyos iti liday amarigrik na yo. Panunutan nyo kumamat ti salon at yun, nanang. Nagadudita ti mabalin apakapasamakan na. Nagadudita ti responsable at tao. Nagado ti managdagdakas. Ngamapay ngay at ipayamayo. Apay ngay, anak ko. Dahil tatitsak masungbatan, nanang. Ang kas na ko nakita yan. Nalabit nga aging galangan ije ti biyag nga impapulot ti Diyos kinitatang. Nalabit nga adaplano ti Diyos kinitatang. Kastamatan kada tayo nga imbati na. Anya nga iti planom itama ng Agnes. Saan ako nga agsubli ijay abroad atin ko. Sika ngay. Uray siyak, saan ako nga agsubli? Ano sa kun ti agtrabaho dito lugar tayo? Kaya't ko asulnitan dagiti tawon nga awanak iti din na dagiti anak ko. Kang runaan iti amin, kaya't ko nga asikaswan ni nanang. Nang runa ita, tagmaymaysan dito'y balay. Husto ka, Gladys. Uray siya. Kastamot lang ti plano ka atin ko. Ni Manong Joel ngay nga ta, anyamat ti plano na. Urayan taan no anyamot ti kunana ading ko. Awatin nyo da ito'y Andi Hilda. Nay, anya ngay day tabaro. Lukatan nyo ati sobre, tapno mamuan nyo ante. Nagadunday to a kwarta rute. Akin kukuha nga iti na ito eh. Ay kat kukwayo Andi Hilda. Anya, kukwak ko na Wen, dahi ta tinaglakwak itilayakin aba amula dahi de Uncle Lorenzo. Diyay madaduma, naglakwak iti bagas. Ayun gayam, no maibos ti bagas yo, ibagayo laeng tasyak ti mapanagpakiskis. Adupay tinabati nga irik ija kamarin. Ay na, agyaman ako na'y barok. Agyaman ak, tauray awanan day di Uncle mo, Lorenzo. Katada kalata mga asikaso ijay talon. Awan anyaman na ante. Inyunay-unay ngamin day di Uncle Lorenzo, ajak baybay anti talon na. Kastamot yung dagiti mula na. Ar-aramidak laang matipagraba nga kante. Kang runani ti amin, naskan laang mat nga iwanak. Kaisumat ti pagtataudan ti pangbibiyag ko iti pamilyak, ante. Lima atawan meten tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Nga maginggay ta, nalang tupay laeng itilagip ko dagiti pasamak sakbay ti pannakatay ti asawak. Nagforgod meten dagiti tallo nga anak ko asigod ngadda ije balasiw taaw. Nadiskarte dagiti anak ko, iso asaan kami anarigatan anang padakkel kenang paadal kadakwada. Kang runaan iti amin nanakemda. Ket ita pasaray siyak ti mangaw-awer kadagiti anak da. At dalat tamet dagiti gundaway amalagip ko daydi Lorenzo.
ket pamrayaklatan ti agsangsangit, nang runa numalagip ko ti kinasayaat na nga asawa. Inkasumi ti nakadungpar kenkwana, ket adda itan iti pagbaludan. Numaminsan adulat tamet ti salsaludsudek iti bagik. Kasano nga ta no siyak tinapan idi iti balay ti anak ko. Kasano nga ta no isulaangan ti imbaon ko anapan nangala iti agas ko, ket siyak tinangipan iti abasto dagiti apu ko mi. Adda nga ta posibilidad na asaan anapasamak ti kasjay ket si bibiyag pay ngaging ga ita? Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangayornos, ditoy atidog unay asurat ko. Tuy pagayam mo, Hilda. Ken ka pagayam, Hilda. Tunggal tao ditoy lubong adama ko na agasat na. Tunggal maysa kada tayo ket ada nakaibatugan na agasat. Bulod tayo laeng tibiyag tayo. Awan tibim mato a tao ditoy lubong. Amin tayo ket dita titurong na. Dayjay laeng taadda umununa adamet maud-udi. Talaga siguro nga aging galangan ijay tibiyag nga impabulod ti Diyos iti asawam. Nasakit man nga masapul nga aklunan tayo ti kinapudno. Napukaw mo man ti asawam, dimteng met iti biyag mo dagiti apukom nga isuda itan ti kadkadwa ken liwliwam. Alakastan pagayam, Hilda, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan agwaynet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a naesem a dumngeg iti drama. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti ikit ken kasinsin ko. Adda ngamin ugali da ajak magustuhan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agawid kayon aya kabagays. Wain ka ba, guys? Agawid kami, tanay, rabiain. Ang mga numapuyat dagiti ubeng, sapay agiskwila da pa inton bigat. Wan matkit di Rabi imot nga agpaison. Ay wan, adupay mo tinabati amakan, mangbalkot ka iti iyawid mo kabagays. Nalpasin kabagais. Nangala ka pa'y kuman iti adobo. Ado da ijay, saan mi mutlaeng amaibos. Ay way, nangala akon kabagais. Nangala akpay ay iti kangkanan, naimbagla ang nga ikapik inton agsapa. Kutuan ado matkit di jay nabati, sayang mo't numabanglos. Ay wen sayang talaga numabangles laeng kabagais. Sige, tama pang kamain. Inton maminsan tumanan. Sige, agan-anad kayo iti dalan yung agawid, kabagis. Nangan kayo ka din, anak ka. Wentatang, kalkalpas mila unay, da kayo ngay. Saan pa'y? Matamapay lang naglutluto ni nanang yaw. Ne, apay, naladaw ang nagluto? Takawa-awid lang mo't ni antem ken ni kasinsin mo. Agasim man ta pinanawak ida itayag sapa, ngam nasang putak pay lang idang istorya. Nukas na, nagmalmalum da di tabalay? Noon niya lang ata ati nag-istoryaan da. Hay, unay, no siyakla may isa. Jakla maanusan dagtugtugaw ng agmalmalam ng agchistismis. Ay naimbaglaangan ata saan adito'y balay ti imayanda. Gistay awan manen nalpas ko no bilang laeng. Sigurado nga imbangkada tinagistorya no imay da ditoy. Hay, unayin aya.
Ayun gayam, amangan no at dapay nabati nga inapoy kinsidayaw. At dapay matatang, mangan kayo Ay, talaga mga anak tali. Mabisina ka, nanak ko. Diya akong mauray, tilot-luto ni nanang yaw. Dito yakon amangan. Makaamumot tan diya inayo amangan, inton makalutaw. Naimbag banta na surutan pa'y tidalan mo anagawid, si ka Alain. Ni nanang mo'y. Apay nga itakala ang anagawid. Sa dinaw tinagturturugam iti dua arabi ah. Ay, kati diya tambayan mi Sa dino pa'y kumangay. Ay unay kan, imbis amapan mo tulungan jay amam ijay talon. Saan mo taday taki din agbalbalog ti aramidam. Ugali ti baro ananang. Aywan, anyat sindayo nga idal daw. Adobo akar ni ti babaw. Wow, nagimasan. Nangalaan nyo ngay mo't iti adobo akar ni ti baboy nanang. Binalkot ko ijay ayandaan tim aloyda idi rabi No kasta, napan kayo naki-birthday? Wain, ado tinabatay iso ang nagbalkutak iti inyawid ka. Ala, ingka mga nan, taada papanak. Ni, sa dino ngay mo't ipapanan nyo nanang. Basta ada papanak. Ala, ingka ka mga nan, tamapanakaon. Dinaktaktakan, tanay, aldawan. Agkapi-kapay kabagays. Ay, man ka ba, guys? Makakapi akit. At iti tasa. Si kanti makaammo nga agtimpla iti kape. Adda napudot ad anong di tatirmos. Wan ka ba, guys? Nagpipintas mo itang dagiti tasayaw. Sa dino tinaggatangam ka dagitaw Ay, jakman amukin ni Gwainet. Isumot tigimatang kadagita. Amangan no mabalin adawatan tinaduma ka ba, guys? Kursunada nga minti design na kay. Kasla nagganas a pagkapyan. Ay, katun kabagis. Alaumunday tado atasa. Ay na, agyaman na kabagis. Kasla adapay nakita kapag balunan ti danum ije kusina yaw. Di yun sam usaranday jay. Dawato kaun ta isupay nga usarandag iti apukaw. Jay tumbler akulay red kan violet ka de tidakdaka matam kabagis. Wain kabagis. Alaumun ano samlaeng alinisan tanabayag mo't anay stock. Muwan kabagis. Mamin anulaeng mo't ngay ti manglinays. Nalakalaeng mo't alinisan. Tasaan mo't nga isu tinarugit. Naimbag nga oras yung Uncle Delphine. Kastamit kin ka alin barop. Imayak, may ko kumabulutin ti grass cutter yung Uncle. Mapan ko man tulungan ni tatang agdalos ije garden. Ipabulod ko. Ang neng, kita ma. Alwadam ta amangan no madadaal. Wen Uncle, awan rumpa nga pagdanagan nyo. Tanaan nadak mo titigamit. Nang runa pa no amok abinulod ko lang. Nasayat mo't nga rod no kasta. Isublim mo't lang at agos tapno daw sarak inton kasapula. Wen Uncle, mabit lang nga rod. Tamapan ko alain iti bodega ti bulbuludom ang grass cutter. Ay, Uncle! Oh, Amangan no da pa ekstrayo a gasolina dit Kargaan nyo matlangan tapno saan nga isupay agatangag. Kita agad dapay nabati iti galon. Hanggang naawanain, anusam tulatan ti gumatang. O sige, Uncle. Angam sapay la kumaata at dapay nabati. Bakit? Nakitam tay tumbler apag balbalunak iti tanaw. Anya at tumbler. Di nga ginatang ni Guayday. Awan mo ni kusina. Usarag ko ma. Ngam awan mo iti nang idulina. Ay awanen Impadawat kun kiniman ang Teresa. Anya? Nay, apay nga impadawat mo. Kat usarag pa'y dayjay. Dinawat na mo't nga rod. Iso nga inted kun Ay unay kan. Sapay na pintas pa'y dayjay. Uray kumamit no dyan may salaang tinted mo. Inted mo mutin adwa. Nya ngay itan ti pagbalunak iti danom amapan iti garden. Alabay amon ta igatangan kanto iti baro lakay. Mabainak mo't ngamin amang ibaga asaan. Iso nga inted kun Manungay ti may sakilo aparya ita nanang. Jak amo
Apay asyak ti pagdamagam ngay, katjak magimagatang iti pareya. Ne, nangalaan nyo ngay ngarod iti parya nga insagpaw yu iti dinangdeng yo. Ay kat dinawat ko iji ayan daan tim aloyda. Imbag man ta pinadawatan da kayo. Kat no nagngina ti parya ita. Ay na, siyak pa'y ti kunam. Uray pa'y agbalin a 500 ti may sa kilo a pareya. Ikan naklatan ni Antem. Sa bagay, bilibak mat nga agpaiso ka ni Auntie Loida. Urayan niya ti dawatan nyo kenkwana, ited na nga ited. Dayta ti pangkitaam at talagang ipatpatagnak ti kabagis ko, Sheena. Wan nga rod nanang. Aywan, adda ka din ni Insan Gwyneth, iji balayda? Awan, nagpabagyo ka no idi agsapa. Iso nga awan idi napanak. Ang mga nusimang putan dayjay. Mapanak tuman mat pumasyar, iji balayda inton bigat. Ay kat mapan ka Wan nanang, talaga ang mapanak. Kailiw ko matan ni Insan Gwyneth. Nabayag matan kat, jay naudi ang napanak iji balayda. Ay katun mapan kantaw, bareng madanon mo ni kasinsin mo agway nit iji balayda, anak ko. Naimbag man, tanalagip mo mati umay pumasyar dito balay kasinsin. Wan kasinsin. Maburburing ak ngamin iji balay. Iso nalagip ko ti umay dito'y balayaw. Apay, awan trabahong ita. Awan trabaho iti Sabado kan Domingo kasinsin. Ay, wala niya. Sabado gayam ita. Kita ang manday ta kasinsin. Nalipatan pa yun ti aldaw, gapo iti kinabihisim nga agpababaknang. Ha? Saan mo't kasinsin? Naira na laang analipatak a Sabado gayam ita. Ay, kasinsin. Apay, kasinsin. Kaslaad da iba ka ma. Ay, kwa. Amangan kit din ho, adda nagdadaanam a sapatos dita. Wano saan, dagitay branded abadom. Dagitay dimon kayat nga usaran. Dagiti saanan nga umanayken ka. Itad mo kanya kon, kasinsin. Ha? Agkasaysan tamat, saan ka day? Ay, kwa. Sige, tamang kita akto inton mawaya anak, kasinsin. Inton anong tupay ngay kasinsin. Itan taadda akon ditoy. Jak tuman masangon ti umay ditoy nukwa. Ha? Sige, mabiit lang nga rod tamang kita ak iti kabinet kadagiti bado at yakon us-usaran kasinsin. Dayta, katikay kayat kuken ka kasinsin. Sapatos pa'y kasinsin. may sangaminan tay sapatos ko nga us-usarak. Jak ngaminan makagatang iti baro. Kasta aya kasinsin. Wan kasinsin. Iso nga itad mo amin kanya kon dagiti nagdaanam abado kan sapatos mo. Nakitam tayo nagadikin martilyok bakit? Binulod ni Manang Teresa, lakay. Manayin, buludin damot la amin nun amausar dito'y balay. Hay, una yan. Awan nga rod mo't usaran da, di agbulod da. Wala, amin mo't lakit din. No saan abulod, dawatan da. Datao pa'y kit din ti maawanan. Nagadon ti binulbulod na di dahin subsublay. Nagadon ti dinawdawat na dito'y balay, nga uray saan mo't arumbang adawatan na. Mala, bayam, tamapanak to ijay balayda. Mapan ko alaan ti binulod da aragadi kan martilyom delfen. Day takot ti madiging kabakit. No day bagak may papaniti kabsat mo, gumura ka latagos. Gimura akaya, saan mo? Teko na, mapan kun to alaan ti binulod da aramintam. Sige, tamaturog akon, tani rabiin. Masapa akpay nga agpabagyo inton bigat. Nga, una yan. Sakpay kid di man yung tinakabasal. Ay, una yan ti kastol. Nabuong ka ditido ata sa akagat-gatang ko, nanang. Jay kabarbaro at asa ako nam aginatang mo iti surplus. Wan, Saan mo't? Awan tinabubuo nga nako. api nga rod nga up-upat matlaangan. Awan matantito inom amin day jay. Dinawat ni Antim at Teresa. Kat, intay jumat. Katwan dinawat na nga rod di inted ko. Alangan mo't nga ibagak asaan.
Ay, oo na yan. Igat-gatangan kayo iti mausar dito'y balay. Ngam ipadpadawat yu laang iti kabsat yu. Kas tama laki di akanayo ng nanang. Anak ko, saan anasaya at agim imot? No si ka ti addaan, mangtad ka, kasyay. Diyak mat imbaga nga imutan nyo ti kabsat yu. Ti kanyak laang, kontroling nyo mat ako mananang. Saan nga amin abanag adawatan when nubuluden na kat agwen kayo. Kitain nyo man, da kayo ti maaw-awanan gapo iti kasta nga ugali yo. Ay, jak mo man iti inam anak ko. Isupay ti gumura no bagbagaak. Ay, day tangarod kat tatang. Iso lang arudan ti isak sakit mo, ngam isopay ti agsakit tinakam na. Okay lang, mat dumawat kung agbulod antem. Sanda ko ba mat akanayunin Ti may sapay adak kayat. No agbulod da, awanan agsublay. Kukwadan ti buludan da. Isopay Apay, saan nga taay ama panunot ni nanang dayta? Jakman amoy jay nayo. Danto magamin ar-arsagid na no kwa. Iso ano daduma? Jaklat na nagtagtagaray. Tasakitin na mat no day bagak. Nang runa no may papankin ni kabagis na. Ala, bayan nyo takasaritak tumanmanan ni nanang, tatang. Wen anak ko, barang denggan na ka. Nalusyak, sigurado aguraan nakmanan jay nayo. Neng, kanya ter aramidom dito garden ko, ipag. Ha? Nay, ada ka magayam dito'y bayaw. Ay kat natural garden ko nga raw. Di adahak dito'y. Apay, kanya tigagaram dito'y. Ay, kwa. Umayak ko mamanin dumawat itimulam apariya, bayaw. Kanayunak mo laangan iti saluyot, palang kantarong. Apay no agmula kayo mo't nga men. Itikas ta, saan lang aday ta dumawdawat ti kukwen niyaw. Ha? Adon ti dinawdawat yung kada kameng. Saan lang aday ta? Agbulod kayo adiyo ammo nga isublay. Imbes nga daw sa rinmeng, awanin Kadamot amin na ni Jabalayaw. Da kami mutin ti maawanan. Naa, para dumawat laang ti tao itimulam anatang, nagadon asaom. Imot? Ay naipag, sipod pa'y iday. Ammumon asa anak anaimot. Kat numaalayo mo't amin akay kayat yu ijipalay. Adaya nang ngagyaw areklamok. Awan, gamgapot aglablabos kayo mo't dan ipag. Pasensya, ngam masapul nga agsawak mo't tang. Hey, tikunam kiday, imot ka? Da- Imot, imot, imot! An-anwan nyo dagita asupot, auntie? Ay kwa, pangibal kutak iti iyawid ko, kaanakan. Ay, kuha auntie. Amangan numabalin nga inton madamdama kayon ton nga agbalkot. Ha? Adupay nga minti saan anangan. Ken adapay sumangpat abisita nila kay ko. Madamdama kayon to kuman nga agbalkot. Saan abali ta adumat ti makan? Ado ti makan kunam, ngam apay ngay aparitan nakmut nga agibalkot. Saan kayo aparparitan, auntie? Ti kunak, madamdaman ton. Amangan nga min no adda makakita kada kayo nga agibalbalkot. Katuladen da kayo. Sige, saan man laangan? Saan ako nga agibalkot, guay nay? Ha? Agawidak man laangan, nakababain matkeng ka. Hay, unay mo laki din ti tao. Imasin so da labasay. Ngimatumat ti purwada. Suron kon. Ngay, papayin na lang. Kasla masursuron kayo, may. Itay kayo pa asumanaw dita. Kasanaw, kat adamat tao ang nakaimimot, uray kumamot no saan ko akab kabagyan. Saan mo nga raw tamis mo pa'y abayaw kan kaanakak. Hay, una yan. Ha? Nagalas nga ugalay. Siyak pa'y mo nga raw tinagaramidan da iti kasjay. Uray kumamot no sa bali at tao. Ay, talaga na ba inanak? Makapasakit itinakaw. Nagpadaan dala ang agama. Imot da. Di kay maawatan nanang. Apay ngamin ay
Ada ka din napasamak, ajak amo. Tumaldakan alin. Chismuso kamot amay sa. Ah? Ay kat imala ako mangay, no saan ada kayo nanang? Naa. Pumanaw ka man iti sangwanak. Tama nga no sikap iti pagdasalan ti pungtut kaw. Ala, panaw! Apa yun? Anya ti imbagbagam kin ni Antim Teresa idinaudi nga dapaskan dito'y balay Gwyneth. Nga anya nanang. Nay, jakamukan ka Iso nga rod adamdamagan ka. Itadamagan nakmat. Ay kat ilawlawag yung amin tapno maawatak nanang. Inchat ko ni Antim. Ay ayabak nga umay mangala iti intuno abangos. Imbaglaang kumaadengdengen damit. Ngam sa bali mat ti reply na. Anya ti in-reply na kada kayo. Dayto, basaom ti kunana. Nan, kita agman. Sige laeng kabagis. Uray kaskasano. At damit ket di igatang mi iti bangus. Nakababain met iti anak mo. Amangan no lapdan nakmanen nga agi take out no makita na. Nabainanak ngamin, idinaudi nagpasken kayo, talinapdanak nga agbalkot. Anya ngamin ay ati imbagam. Ay, una yan ni Auntie Teresa. Kasla ubing, para day jayla ang gimuran. Anya ngamin ti imbagam kunak. Diyak met linapdan nanang. Ti kunak laang, saan pa'y ko mga agbalkot taado pa'y ti saan anangan. Kan may sa, ang mga nutuladen da, no makita da nga agbalbalkot. Kan saan pa'y analpas ti pinnangan. Ay, binaybay am kumalatan ata saan mo't nga ado ti balkutan da. Kita man, gimuran jay tao, gapo iti kasta ngay naramid mo. No pala kanyak, gusto lang may tinaramid mo anak ko. Ngumadlaw na sakit tinakom ni nanang kanya. Bayampay laang ni nanang mo. Normal lang mitkit di dayta, takabagis na kit nga raw tay masiknan. Nga mamati ak amalipatan ng tumot lang dayta. Saan mitkit di, ama nangimula iti sakit tinakam di inam. Aw-awatim latan, ta talaga akasta dagiti bumakit. Ay, wan matkit di Ngum awan mat talaga ti madi nga intensyon ko, idi imbagakin ni Auntie Teresa ti kasjay. Diyak amo asinakit na gayam. Kat no nasaya at mat ti panakisaritak idi kan ko na. Ay kat nagkabsatan dan iti inam nga arasagid anak ko. Kas nakunakon, aw-awatim latay dan. Talaga kanukit akas tadagiti bumakit. Agsublida iti kinaubeng, nalakada amasaktan. Sa bagay husto matkit di tapno makariknada mat. Bareng ano makariknada kag paisaw, kit agbain damutten nga umay dumaw-dawat ka nagbulbulod iti kumkumporme dito balay. Bareng makariknada, kit gumatang damutten iti kagawaan da. Tapno sana puro dawat kan puro bulog ter aramidan da. Gapo ta syakket nga rod ti ububing, syakon tinagpakumbaba. Kinasaritak ti ikit ko, ket dimawatak iti pasensya, may papan iti isyo mi apanagbalkot. Manipud idi, sagpaminsan dametten nga umay dito'y balay. Saanen akas idi akanayon da nga umay. Ken no kasjay nga umay da, saan daunayan adumaw dawat ken agibalbalkot. Or-urayan dan aninanang ko amismo ti mangibalkot iti iyawid da. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Gwyneth. Ken ka pagayam, Gwyneth. Makaisamak dito'y pakasaritaan ti biyag mo ngaing kaimbinglay. Adu ngamin ti kastoy akaso wenno isyo. Ti kayat ko asawen pudno amapaspasamak. Daytoy ket maysa a realidad iti biag nga intay pagdaldalanan. Ket mamatiak nga adu ti nakarilit iti daytoy apasamak iti biag mo.
Husto laang ti inaramid mo. At least, nakarik na ti ikit ken kasinsin mo. Ket kas kunam, nagbalbaliw dan. Banag apag sayaatan da. Amangan kit di no agtultuloy ti kasjay nga ugali da, ket maaddaan kayon tupay kit di iti saan apag kikinnaawatan. Saan lang aday ta? Nakababain pay no aramiden da iti dadduma nga agpaspasken. Alakastan pagayam Gwyneth. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a drama compilation. Dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Tuy pagayam yo, Freya Simsim amang ibatbati iti naragsak kana bendisyon nga aldaw. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.